They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. What you've found, it's the key to unlocking everything. We reach your constellation. This is all we've been working towards. Chosen route looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array spool check. Your space lane is clear. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go for launch. Play it day one with Xbox Game Pass. Play it day one with Xbox Game Pass. Čaute všetci. Tak. Čau Bugy. Aj všetci ostatní. A posledne sme robili quest v tomto zariadení budúcom pre rehabilitáciu väzňov. A ešte som zistil, že tam mám vlastne jednu poslednú vec, že sa mám za nimi
vrátiť a skontrolovať to, keďže naposledy sme sa bavili s majiteľkou a výrobcom zbraní v Aquila City, ktorá bola jedným z hlavných sponzorov tohto celého tu, a v podstate ideme zistiť, aký to má záver, aký to má koniec a čo sa dozvieme ešte dodatočne. What you said before, I think you're right. Maybe this place isn't so off on her goal. No vidíš. We'll be around. The overtime we're gonna earn getting this place done almost makes up for the whole your coworker's been kidnapped thing. Dobre vedieť. Takže na preščasoch dobehnú všetko ostatné. Ja som zvedavý, aké to má vlastne vyvrcholenie, toto celé. Á, konečne tu máme aj bezpečnostného dôstojníka. Bunch of cutthroats. I would have figured it all out eventually. Ó, jasné, ty by si určite na to prišiel. Thanks. Nemáš zač. Sure hope this place ends up being worth it. I expected this job would be hazardous, but not like this. To je pravda, únos je troška viac, ako by človek očakával na konštrukcii budovy. Tak, je tu aj šéfka. Vyzerá byť. Tu není. Administrátor tu není, takže budú niekde dole. Vyzerá to tak. Už je vlastne celkom večer, takže zobudím ju. Ja nebudem ju budiť. Počkáme si. Napríklad tu. Koľko je? Oj, 1,49, ok. Takže počkáme do 7. Takých 6 hodín. Aj nám to uberie čas. Pôjdeme vlastne na pohreb nášmu parťákovi, ktorý to neprežil. Beretovi. To je to, čo nás dneska čaká. Na čo? Dáme jej budíček. Dobré ránko. Just happening through our neck of the woods, stranger? Nevin told me about your summons. Our donor wasn't too hard on you, I hope. Nie, úplne v pohode. Prečo je toľko tajomstiev okolo vášho patrona? It's something she had asked for. She doesn't want her firm's reputation and ours to affect one another. But I'm mostly just curious how things went. Je to dobrý pocit. Je raz za čas aj pomáhať ľuďom bez toho, aby ma niekto ohrozoval na živote. Oh, I can imagine. Well, thanks to your little chat, our donor's doing everything she can to upend the various roadblocks in our way. To je dobré vedieť. We're in the process of vetting more security, looking at some additional and more agreeable contractors. Whatever gets this place closer to becoming a reality. Opening's still a ways off, but we'd be going nowhere if you hadn't wandered in. Ako skoro myslíš, že budete vedieť otvoriť? It's hard to say for certain. We're only just now in a place where we can actually assess how long everything's going to take. But with time, we'll get there. And that's thanks to you. Bolo mi potešením vám That pomáhať. makes two of us. Thank you again, love. Rado For sa you, stalo. our doors will always be open. Tak, to je dobré.
No, a ja som chcel ešte vedieť, ako vyzerá miestny technik pre lode. Don't you worry. We'll get it done. OK. Couple of damn trackers with a vendetta. Well, I clearly wasn't fair with these folks. To veru. Ale nemôžem povedať, že by som sa ti nečudoval. Takže ešte sa pozrieme tu a potom pôjdeme asi riešiť pohreb. Bo tohto vlastne nepoznám. Technika. Hi. We're not exactly open, but did you need something for your ship? Iba ťa spoznať. Anything I can help you with? Pozri sa mi na loď, či nepotrebuje opravu. Nothing for us to do. You're in good flying condition. Výborne. Tak v tom prípade nič. Díky. A môžeme ísť teda na ďalšie misie. To už bude len jeden deň, takže ideme do loď. I have never quite been able to think of New Atlantis as home. Though I suppose I should. I'm still getting used to this place. It does not quite feel like home, but hopefully someday. Thank you for helping me out with the artifacts. Mám pre vás biologické zdroje. Great, let's see what you have. Dúfam. Neviem, či mám. No, mám. Fiber. Koľko to vlastne odkupuje? A on celkom draho to odkupuje. Nutrien nebudem potrebovať. Sedatívum, toxínov mám veľa. Štruktúr mám veľa. To tiež mi nebude treba. Pozriem sa, či niečo mám v lodi. Nemám. Čo si ty myslíš o nápade tejto Unity? It's silly, but I can't stop thinking about the idea that there are more of me out there. Even just one more Noel is crazy to consider, but dozens, hundreds, an infinite number of them? How different might we all be? Am I not even remotely the unique individual I thought I was? My head is spinning just considering it. Nič toho nemení na tom, kto v skutočnosti si ty. Well, I'm glad you seem so certain of that. I'll admit, I'm not that sure at all. No, keďže všetky tvoje kopie sú skutočné, tak ty si úplne skutočná. Túto loďku by som chcel mať v dome. Model. A to vyzerá veľmi pekne. Ako sa volá? A niekde názov? Nemá. To je škoda. Tak ja si teda zdriemnem do ďalšieho dňa. To je pravda. To je pravda. Tak, spomenúci, ktorá izba je moja. Ale myslím, že si to pamätám. Tým, že moja je táto. Áno. Keď si pozrieme misie, tak mám počkať jeden deň. To znamená... OK. Takže môžem rovno takto počkať. Už
už sú tam všetci nachystaní. Constellation has suffered losses before, although none quite so violently. It is easy to talk about the glory and excitement of breaching into the unknown, of lighting the darkness. But it is harder to stare into the face of the cost. That all of our progress is built on top of the lives of those who dared. And that we owe them the courage to continue our work in their memory. Thank you, Sarah. If anyone else would like to say a few words. Tak mal by som povedať aj ja niečo? OK. Ja asi by som mal niečo povedať, ale nie som si istý, že by som vedel čo. Pred bol môj kamarát. Neviem, či by som ho úplne nazval priateľom, ale bol to jednoznačne kamarát. A keby tu bol, tak by nám povedal, aby sme pokračovali. Aby sme sa nezastavili nikdy. A ja urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som si uctil jeho pamiatku. Thank you. If anyone else wants to say something. Hey, how are you holding up? Cítim vlastne nič. That's understandable. People often feel numb after a shock, even days later. Just don't push yourself, okay? We all need to take time for ourselves, especially now. We'll get through this. It might feel like everything's falling apart, but that's why we need to stick together. Existence itself is a mystery which yearns to be uncovered. What is goodness but a comparison to the good? What is existence but a participation in being? For where the diversity of the universe inspires awe and wonder, it exists only in contrast to a simplicity so pure that it may only be understood as primordial and even divine. Our essence is what was imagined by its mind. But what we consider imagining and what we consider mind are in fact so far beyond our understanding that even these metaphors are like the tiny whitecaps on a massive surging sea. There's more, but those are the parts that speak to me the most. Thank you. That was really thoughtful, Mateo. Thank you. Does anyone else want to say anything? I don't often speak about what I believe in. It seems so redundant with how I live. But death is one of those occasions where it's hard not to look inward. Our friend is gone. There's no afterlife or second meetings. No God in heaven that is curating a perfect ending for them. So it's up to us. We are what lives on. If the pain of loss inspires us to greater action, then that is the good that comes from
Humanity is what truly creates our world. We are the ones that judge things to be good or evil, joyful or mournful. Let us take responsibility for it. Let us remember what we have lost. Walter, are you part of the House of Enlightenment? I never knew that. Yes, well, I like to keep some things private. However, I know Barrett would have appreciated the sentiment. Zaujímavé. OK, už sa všetci rozchádzajú, takže ty si chcela ešte niečo? A loss is always hard. Constellation will get through this together. Like always. I'll be fine. Ale don't worry about me. chcela si sa rozprávať o Take niečom. care of yourself. OK, tak nie. A ty si kto? I don't believe we've met. Ajay Mamasa, former chair of Constellation. I wish the circumstances of my visit were better. Ďakujem, že ste prišli. Unfortunately, this isn't the first Constellation funeral I've been to. After 35 years, you say goodbye to a lot of friends. I hope you don't mind me saying, but I feel numb just thinking about it. I was the one who invited Barrett to join. Oh, he was so brilliant. Even if the rest of us couldn't always keep up. Aký bol Barrett vlastne kedysi? Exactly the same as when you met him, I bet. Oh, smiles. Saying just the wrong thing at just the right time. You don't mentor someone like Barrett as much as you let him go and try to contain the damage later, eh? A vy ste si boli s Barrettom blízky? Ah, yes. I officiated his wedding. Young Irvin. I told him he was signing up for a lot with Barrett, but he didn't care. I bet relationships in Constellation are still messy, aren't they? We're more of a family than an organization. All the former lines bleed together. It makes the losses sting harder. But I hope it means the time you had together was all the more important. That's how I like to think of it. Anyway. Počkaj, Barrett bol ženatý? He never mentioned that. Nie. I suppose he didn't want to talk about it after what happened. The colony war took so much from us all. Oh. Úprimne, s Barrettom som sa až tak dobre nepoznal, aj keď ma naverboval. A si to tu viedla pred Sárou? Oh, yes. I was Sebastian Banks's protégé. If that gives you any idea of how long I was part of our little club. Zaujímavé. Ste sa poznali aj so Sebastianom Banksom? Knew him, argued with him, tried to carry on his memory when he vanished. Sebastian will be back tomorrow, we always used to say. It reminded us that he was still here, in the bones of this old building. OK, to je asi všetko. Chat for a bit? Normally, I hate talking to people at funerals, but, well. You don't believe in the afterlife, do you? I mean, this might be the worst time to bring it up, but... Ja neviem. Asi uvidím, až keď sa tam dostanem. Yes. Won't we all? Well, I've taken up enough of your time. A čo ty, Mateo? It almost feels wrong to be grieving. Selfish. No amount of tears will bring the dead back. Pohreby sú väčšinou pre živých, nie pre mŕtvych. Tým už je to jedno. Yes.
We don't have a way of knowing whether we really touched the departed with our grief. We just have to have faith. Ja normálne, že ti je smutno, Mateo. It's just easier to feel guilty. If you'll excuse me. OK. A čo ty, Vasko? I will be monitoring everyone's vitals for signs of continued trauma. I am told these types of gatherings are a sad occasion. That assumption appears to be correct. To je správne, Vasko. I appreciate you verifying my analysis. Although to bereš ako I am analýzu. certain my thanks will do little to improve your current psychological trauma. If you would like, though, I can add some consoling language to my programming. Á, to nebude nutné. Very well. Ešte s tebou sa pobavím, že? I hope this is all okay. Between fixing things up and sending out messengers and getting all the paperwork done. It's not much. A to všetko si urobila ty? Keď si to stihla? I haven't really been sleeping much. I'm not having the best dreams right now. Mohol som ti trocha pomôcť, vieš? No, it's fine. Sorry, if I talk any longer, I'm gonna start crying. Could you excuse me? Samozrejme. I'll be fine. Don't worry about me. Minúta ticha. Ceremonies for the deceased go back thousands of years to early human history. Zaujímavé. Kde sú tie ďalšie značky, by som rád vedel. Á. Kora. Čau. Si v poriadku? No. And don't keep asking. I'm not gonna be, all right? Everything's worse now. Pozri, ja som asi ten posledný, kto by sa mal baviť o smrti s dieťaťom, ale som tu. Is talking supposed to make us all feel better? Is that why we're all here? Úprimne, niekoho sme stratili a je prirodzené, že sa zbližujeme. It's just... It doesn't change anything. Does it? To je pravda. Nie, nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo, ale musíme žiť ďalej. Every day is going to be worse now. Don't you get that? I want to be alone for a while, okay? Chápem. Everyone is in mourning. I understand, but I cannot quite share in their emotion. Čo sa snažíš povedať? After the shock of what happened faded, I have felt nothing else. Just a numbness. Pozri, Andreža, každý smúti vlastným spôsobom. I have seen death. I have lost people I considered close. But this is... It is not the same. I cannot explain why. I am not sure I am making sense.
Asi rozumiem tomu, čo hovoríš, Andreja. V pocitoch nie sú žiadne normy. Thank you. Is it quieter in the lodge, or is it just me? Je to tak. Death is a bastard. Comes for us all. You know, there's an old Aquila story about two pioneers who got lost trying to find a new frontier to settle. One of them takes ill. Clear he's not going to make it. He turns to his partner and says, "Don't bury me. Let the ground take what it's due. I'd rather be a ghost chasing after you than walk through the pearly gates knowing an eternity of loneliness until you get there." Sad story, huh? Je to tak? You look after yourself. Aj ty. I've got some stuff on my mind when you have the time. Okay. Drink? Pour one out to the blackest sea? Ďaká, vezmem si pohár aj more prázdnoty. Two old friends. May their ghosts go past the edges of space, to the great beyond. Na starých známych. Aye. Got a lot of sad tales I'm running through my head right now. Hate to bore you. Okay, Good talking to you. Takže nič. Ani Sára mi nič nepovie. Take care of yourself. Tak ideme von. A pokračujeme v hlavnom príbehu. Už viem, čo som chcel. Pozrieť sa na Opportunity rover na Marse. Keďže to je to, čo sme minule pozerali. Našli v tom NASA labáku. A určite sa tam chcem pozrieť. Takže to je ďalšie miesto, ktoré navštívime. Ešte tesne pred tým, ako pôjdeme po hlavnom príbehu. Takže taký skafander poriadny tam nie je nikde. A kde je moja loď? A Andreža. Zaujímavé. Musím zase nastaviť posádku. A nie, mám to všetkých. Toto je Opportunity rover. Berieme si snežnú gulu. Zaujímavé. Je fajn, že tu dali takéto veci, len škoda, že sa nedajú objaviť aj úplne náhodne. Že naozaj človek musí nájsť nejakú knižku, alebo nejaký zápis, alebo niečo, aby našiel tieto veci. OK, poďme naspäť do lode.
Sára a Sam chceli, aby som sa s nimi pobavil, takže teraz by na to mohol byť ideálny čas, keď ich nájdem. Alebo ak ich nájdem. You keep installing new cool things in your ship. Tu sú všetci. It's like Christmas every day. Yeah, the way you handle things. Sára? Forgive me for pulling you aside again, but, well, there's so much to process right now. The emissary, the hunter, the unity, an entire multiverse. I can't even begin to wrap my head around it all. Súhlasím, v tejto skladačke je strašne veľa dielov. That's an understatement. The fact that we are the origin of the Starborn. Humans literally reborn by entering the Unity. Same, yet different. It's unbelievable. I feel like most of the knowledge we've amassed in the last few centuries about the universe has just been made obsolete. Povedal by som, že zastarali. Aké znalosti podľa teba zastarali? Oh, goodness. Almost every facet of science. Astrophysics, physiology, evolutionism, grav theory. The list goes on and on. There are areas of study that will need to change, and some basic rules of science that will need to be completely blown up and reinvented. Nie je to predsa zrušujúce? Najzrušujúcejší okamih, ktorý môže vedec zažiť? It's exciting, but we've made so many mistakes along the way. I worry about the damage we've done to ourselves. We've been pushing further and further outwards from our home, when we should have spent more time being prepared for the consequences. Our current problem relates closely to the nature of humans as a species. This rushed curiosity has led us to enter the Unity and become Starborn. Nie je zvedavosť jednou z výsad Constellationy? It certainly is. Without curiosity, our motivation to explore would vanish. But in this case, there's a difference between exploring the cosmos and blindly entering the unknown without being prepared for the consequences. Ľudská povaha v tomto prípade rozhodne vidná. Yes, and look what it's cost us. Here we are, caught in the middle of some sort of needlessly violent crusade between the hunter and the emissary. You'd think that a technologically advanced society would have evolved past petty squabbling over something like the artifacts. It almost makes me wonder if entering the Unity has done them more harm than good. Myslíš, že artefakty sú dôvodom, prečo sa nám Starborn odhalili? Oh, absolutely. Their arrival in our universe is much too timely to be for any other reason. It's also clear that the need to collect these artifacts are an obsession for them, almost bordering on an addiction. That leads me to wonder what the Unity has done to their minds and their souls. Že sa mi snažíš povedať to, že nemám vstupovať do tejto jednoty, do Unity? No, that's not it at all. When you pass into whatever lies beyond, we don't know what will become of you. Will you remember your life as you knew it? Will the hunger to collect the artifacts consume your life like it's clearly consumed the Starborn? Ale ja musím zistiť, čo je na druhej strane. I'm just as curious to find out what's on the other side as well. But that's not the point. As the chair of Constellation, I want all of us to have this opportunity to explore the Unity. It would be the pinnacle exploration of our lives. However, after we enter the Unity, we'll likely evolve. You and I, as we stand here right now,
will essentially cease to exist. You're a respected colleague, and I wouldn't want to lose you. Prečo si myslíš, že by si ma mala stratiť? I'm not sure. I'm guessing based on what we've learned. Even if I accompany you into the Unity, the question still remains. Would we know each other anymore? Even if we did, would we care? Part of what I do as chair of Constellation is weigh the costs of our expeditions. And this one, the cost is extremely high. Očividne, aj lovec, aj veľvyslanec si pamätajú svoje minulé životy. Aj keď vlastne nikdy nerozprávali o tom živote, ktorý mali predtým, ako vstúpili do jednoty. Každopádne je to ale niečo, čo musím urobiť, Sarah. I know. Damn it. I know. Listen. I realize nothing that I say is ever going to change your mind or diminish the enticement of this incredible opportunity. All I ask is that you research the facts before you blindly stumble off into the unknown. To určite urobím. To ti môžem slúbiť. Thank you. Well, I suppose I've ruined the moment again, haven't I? Čo? I'm getting quite good at that lately. I'll let you get back to whatever you were doing. Just think what we discussed. I know I will. Určite. Sam? My favorite person. When you have a few Yeah, minutes. sorry if I'm a little out of it. Didn't get much sleep last night. Lillian and me, I tried talking with her and I lost my cool. Got a little heated. I know I woke Cora up. Na malej lodi každý počuje všetko. Well, that statement's gonna keep me up at night, like everything? Just so you know, there's a long, proud tradition of singing in the shower. Lillian, she's an incredible woman. Truly. But it is always, and I mean always, about the job. When she bleeds, Freestar colors spill out. And back when I was a ranger, we were quite the team. Okay. Tebe sa páčilo byť rangerom? I never had much passion for law enforcement. But there were days I was damn proud to wear the uniform. And other days, too messy. I mean, we always walk the line well. Lillian is good that way. But some laws I think are horseshit. Like ruining lives because some barroom brawl got out of hand. That never sat well with me. Na tom niečo bude. Predpokladám, že za koncom tvojej kariéry je nejaký príbeh. I'm meant to be on my own. Exploring the great beyond. It calls to me. Maybe it's Solomon saying hello. But one day, I was just done. No particular reason. It had been building for a long time. So I tried to convince Lillian to leave it behind, come with me. She shot me down. Hard. Hurt my pride. More than a little. But she was probably right. Ona sa nad tým ani nezamyslela? Not for a second. And she's right. Lillian is where she's meant to be. She always wants to fight the good fight. And the Rangers are lucky to have her. Len je to škoda, čo sa týka Cory. Yeah. Separation ain't known to be kind on little ones. It's funny, our latest argument started because Lillian thinks I'm putting Cora in too much danger traveling with you. I told her what you told me, that Cora is just blossoming with all this. With Sarah, you, heck, even Walter. I just know Cora has futures I could never dream of. But Lillian, not so much a fan of you. Asi by som sa s ňou mal pobaviť. Kinda set me off. Prečo ste sa vôbec pôvodne dali dohromady? Late night stakeouts,
Shootouts with a lot of leftover adrenaline. Well, we were never lacking in chemistry. Compatibility, on the other hand... V každom prípade ma mrzí, že som medzi vami vyvolal hádku. Nah, don't be. It's always something. Cora's been stood up a time or two by Lillian. Always for the best reasons. Last time I think Lillian got a medal for it. But at a certain point, Lillian's excuses don't matter. Poor Cora cried for a week. I don't want to put her through that again. Však to povedz Lillian, daj šancu, ale jasne jej povedz, že ju musí aj využiť. If I do that, y'all might want to invest in some industrial strength earplugs. For now, Lillian's going straight to voicemail, so everyone can sleep easy. Chápem. And when you get a moment, can we talk? OK, môžeme sa pobaviť, jasné. So we know the answer. Who are the Starborn? Yep. Well, we are. Presne We're tak. some cracked mirror version of ourselves. The whole thing seems Vyzerá to unreal. tak. A je to celkom šialene. Doesn't it? I was hoping the Starborn were somehow so advanced that their concerns were cosmic, significant. Instead, they're fighting over goddamn toys like we've been doing since caveman times. Je to trocha detinské, čo? And all our deaths and suffering, not relevant. It's called space. Ich motívy sa zdajú byť, no, ľudské. And they seem to be just as messed up as the rest of us. Yup. So the Unity is a gateway. A gateway to countless possibilities. Vyzerá to tak? And you have a chance to go through it. Imagine. I'd be lying if it doesn't sound like the adventure of a lifetime. I don't know if you're taking anyone with you. But if you take me, I got no idea if I'd go through or not. If it went for Cora, I'd jump on it in a heartbeat. Cora would probably shove both of us out of the way and dive in first. Born explorer, that girl. No z toho, čo som počul, by som zobral úplne každého. Ale ak mám zobrať len jedného, tak som sa ešte nerozhodol. Ale moja odpoveď asi bude, že práve pre také príležitosti Constellation existuje. Exactly, right? I know it's your decision who to work with. But you gotta remember that the hunter murdered our friend. Toho si pamätať the budem. emissary may be a version of Barrett, but he's not our Barrett. To je pravda. But that doesn't make what the hunter did right. Not by a long shot. If the Starborn are party crashers from different universes, I'd side with the one that's not willing to murder innocents to win. Súhlasím. Ale mne sa nepáči ani jeden z Me nich. neither. My head is still spinning. Maybe after a few nights sleep it'll be clearer. Take care. Aj ty. I am grateful for our time together, always. Ja tiež. Kde Sára? Tá sa ešte chcela baviť. I hope you're having a good day. Vynikajúci. Yes? Už si sa nechcela baviť? Remember our last conversation? No. When you told me the artifacts made you feel like raw energy was coursing through your veins? Yep, to si pamätám. It got me thinking. Okay. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described doesn't mean the same might have been true for my predecessor. To je prvýkrát, čo so mnou hovoríš o svojom predchodcovi. Really? I'm surprised that I haven't. Preto som v loži After teraz. reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Že mám pocit, že si budujeme dobré spomienky. Oh yes, absolutely. I didn't mean to compare. Those were just, I don't know, Iná doba. different times. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protégé. Musela to byť veľká česť spolupracovať so šéf-kuchárom. Yeah, I thought so too.
That's why I adopted her methods. You know, Aja and I logged quite a few interesting discoveries together. But it was the journey itself that I'll never forget. Viem, ako to myslíš. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. Musím povedať, že tiché momenty a takéto sledovanie prázdna vesmíru, to je niečo, čo Star Citizen vie o dosť lepšie ako Starfield. Áno, to som si všimol. I'll take that as a compliment. Thank you. You know, to all bol this kompliment, talk áno. about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. Bola dole v loži. Keď ťa človek počúva, ak by si myslel, že ste boli do seba zamilované. I respected her, and I considered her a dear friend, but we weren't in love. Had that been true, I would have resigned my post and moved to Parima 2 instead of remaining at Constellation. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Na Parima 2? OK. Každopádne urobím všetko preto, aby naše dobrodružstvo bola tiež nezabudnutelné. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. To nebudem. Just be yourself. To je samozrejme. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that, well, that's what intrigues me about you. To je super. Čítaš vo mne ako v knihe. Good. Then we're both on the same page. Anyway, that's all I had to discuss for now, so if you'd point the way, we can continue our journey. Yep. Asi by som mal konečne pokračovať v tom hlavnom príbehu. Takže spravil som to, že sme boli v NASA, pobavili sme sa aj s lovcom a aj s oboma tými starborňákmi. Final glimpse som spravil mimo streamu, čo je v podstate, že som našiel artefakt, ktorý som mimochodom ešte asi neodovzdal. A teraz mám dokončiť misiu, kde som našiel nejaký signál, ktorý potrebujeme poriešiť. A toto je on. Tak sa skúsime pozrieť na to, že či ich budeme vedieť evakuovať. Takže toto je níša, výskumná stanica. Pristávame. Captain, landing procedure initiated. Hello, Captain. Zaujímavé, lietajúce potvory.
To je celkom veľa zvierat. OK. Tieto sú troška háklivé. A narušenie teritória. Áno, tak. Chcem iba tento kvet poriešiť. Wow. Mieromilovné, lietajúce, to je. Ale no tak. Sa toľko nevzrušujte. Idem iba okolo. Celkom dosť rastlín na oskenovanie. Možno to človek vie cestou k objektívu všetko poskenovať. A potom celkom je jednoduché. Tam sú tie malé kraby. Teda to sa dostaneme hore? Že áno. Musím použiť jetpack. Už som zistil, prečo sa tie zbrane, alebo prečo sa celá hra na chvíľku vždy zasekne. Keď vyťahujem nejakú zbraň, lebo vtedy sa načítavajú všetky tie komponenty, ktoré som na ňu namontoval. A čím viac ich tam je optika, laser a všetky tieto blbosti, tak čím viac ich tam je, tým dlhšie sa to načítava. Dúfam inak, že aj Starfield vyjde s nejakým pečom, ktorý opečuje niektoré problémy, hlavne so stavbou outpostov. Použijeme výťah. Zaujímavá výskumná stanica. A nikde nikto. Že by už bolo po boji. Alebo teda, neviem, čo sa presne stalo. To asi zistíme za chvíľu. Prečo nás žiadali pomoc. Prečo boli takí vystrašení tí vedci v tom rádiu? Niekto ma zatekoval. Asi to nič nebolo. Reagujem na váš núdzový signál. Nothing on the comms. No other ships in the system since our last supply drop. Look, what are you trying to pull here? V správe bolo, že v labáku pre výskum vysokých energií došlo k výbuchu. Really? The high energy research lab? Alright. I don't know what's going on here, but you should talk with the director. Okay. What's inside? Stay with me and don't
Vďaka. Nie je zrovna také privítanie, aké som čakal. Step forward. Scan is clear. One moment. Attention all. I am declaring a cordial. All sections are now on lockdown. Senior staff, protocol, Delta. Use out. There. Be right with you. To všetko len kvôli mne? Je pravda, že keby som chcel, tak vás asi všetkých pozabíjam. A že mám arzenálu viac ako armáda. Chief of Security. A teším ma. If you'll follow me, I'll show you to the director. OK. Prečo je tu toľko ochranky? We're a small research station in the middle of nowhere. Pirates eat places like these for lunch. It is my job to make sure that we are not on the menu. A kto je riaditeľ? Kaya Patel, our administrator and research director. 28 years in quantum particle physics, or so I'm told. It's beyond me. OK, poďme na to. We'll take the back way up. A zase on ide rýchlejšie, ja idem pomalšie, alebo ja idem rýchlejšie, on ide pomalšie. No poď. Here, you can see our lovely storage area. Don't touch anything. Nádherný sklad. Veľmi neobyčajný. Fíha. What the? Easy! Easy! What the hell was that? Ja neviem, bol som tu a zrazu bolo všetko zničené. What? 1 minute you're following me and then you're just gone. Minute later you pop in out of nowhere looking like you were in the middle of a fight. Ja som bol mimo boja. Boli tam veci, ktoré vyzerali ako škorpióni. Priamo tam, pred tebou. Chobotnice triedy 4, azurový exoskelet. Bodliny na metasomu. Taxi? That doesn't make any sense. They're a native species, but we haven't seen any in years. I should have never let you inside. What is this? Some kind of stealth tick? Who are you working for? Čau, Siter. Táhle mise pekná pakárna, OK. Neviem, o nič viac ako ty. Look, I don't know what's going on. A myslíš, že ja viem? To the director. Maybe she can figure this out. Poďme. Come on, this way. Who's there? Oh, thank God. Finally, someone came. The distress signal. You picked up the distress signal, right? Áno. Prijal som váš núdzový systém. It's been so long. I'm out of food, out of water. But I made it. Wait. How did you get in here? Hughes ma viedol za riaditeľkou a zrazu som tu. Hughes? Ethan Hughes? But he's dead. No. This doesn't make any sense. Unless the accident. Maybe this is a side effect of the accident. If the probe is still feeding power to the distortion, then... Pomaly. Začni s tou nehodou. Right. Sorry. 3 months ago, I was calibrating an experiment in our high-energy research lab. There was an accident.
An explosion. It caused a gas leak. Sparked a fire. I was trapped in the control room. There was nothing I could do. They're all dead. Experimentoval si na nejakom artefakte? An artifact? You mean the metallic Sakra. We should. Wait. Tu som. He's back. All right, we're on our way up. Hugh's out. I was just filling in the director. Let's keep moving. If anything happens, the director's office is on the second floor, end of the hall. You can't miss it. OK. Zas. Žurnál. OK. Osobný denník doktorky Barakovej. Doktorka vyslala na 180-denný turnus. Navila každú hodinu strávenú blablabla. Pán Hughes odhlásil mimoriadnu udalosť s týmom inžinierov urýchlovača častíc. Modrý kód, kompletná traumatologická súprava v pohotovosti. Bola to otrava metánom? Alebo poštípanie nejakou desivou jedovatou formou života? Nie. Pán McCarrick si zrejme pri montáži ochranného krytu upustil vrtačku na nohu. Drobné poždeniny ani víron. Je jasné, že tu máme čo dočinenia s nebezpečnými neznámymi javmi. To je deň 21. Deň 64. Na výskumnej úrovni došlo k výbuchu. Úplné bezpečnostné uzávery, hukajúce alarmy. Hugh sa snaží získať kontrolu. Ja som samozrejme v pohotovosti. 2 dní na to došlo k úniku vodíku. Výbuch musel pretrhať nádrže na výskumnej úrovni a je to vo ventilačnom systéme. Odtiaľ to nemôžeme zadržať. Nemôžeme sa evakuovať, pretože sme uzavretí. Hugh sa stále snaží obnoviť systém, alebo aspoň prerušiť výmenu vzduchu, ale bude to trvať niekoľko hodín. Ak hladina ešte viac stupne, celé zariadenie by mohlo zhorieť. Myslím, že už nudné dni nebudú. Ako píše Sitter, škoda, že je to len single player. Na druhej strane, keby to nebol single player, tak tu nie je žiadny Starfield, lebo ak by robili Starfield multiplayer, tak im to trvá ešte niekoľko rokov navyše. OK, takže sa im nepodarilo odstaviť ten únik. Máme ďalší čriepok do skladačky. A nejaké kredity navyše. Nie, že by mi ich bolo treba. Kreditov mám viac než dosť. Aj keď budem meniť komponenty za chvíľu. Ale daj pokoj, ty potvora. Po mne ideš hádzať nejaké somariny, čo? To znie ako niečo väčšie. To sa mi vôbec nepáči. This way. To by som si pozrel, ako to tu vyzerá, keď je to OK. Thank you, Ethan. A vďaka, Ethan. Come in. Kaya Patel, Research Director.
And this is our chief scientist, Maria Hughes. Ethan said you disappeared right in front of him. Twice now? 3 times? 3-krát. Director, you can't be taking this seriously. Look, I don't know who you are or what you're doing here, but there has to be a rational explanation for all of this. Samozrejme, že je. Prechádzam na druhú stranu, asi do paralelného vesmíru. Excuse me? That is quite a claim. What makes you think that? Tell us about this other universe. A Rafael hovoril, že došlo k úniku plynu a všetci ste zomreli. Rafael died in the accident. He... Wait. Gas fire. Gas fire. The leak. Director, there was a hydrogen leak right after the accident. It was contained in a minute or two. No, tak ten druhý vesmír nezvládol. It could well have caused an explosion. Yep. Another universe, though. That's a lot to swallow. Teraz je nejaká aktualizácia. Hovorili ste, že únik plynu sa podarilo dostať pod kontrolu a ako? We're not sure. Raphael was in the lab near the ventilation controls. He could have stopped it. Maybe he did. Or died trying. Má niekto nejaké patch noty? Vie pozrieť, že čo sa nachádza v tej aktualizácii, či sa mi to oplatí ťahať alebo nie, lebo mám nejaké misie zabugované aktuálne. Povedzte mi niečo viac o tej nehode. This facility and the research level 2 kilometers beneath us were built to study a gravitational distortion. 3 months ago, our chief engineer, Raphael, was calibrating an experimental probe when something went wrong. We still don't know what happened. There was a series of explosions, and somehow it's still running. No to je všetko, čo mi poviete? That's all we know. Whatever happened, we're completely cut off from the research level. Data feed, network, physical access, everything. Rafael hovoril, že sonda vysiela energiu do warpu. That would make sense. That's why the field strength keeps increasing. We have a control unit for the probe. After the accident, I tried to use it to shut down the system, but the kill switch isn't responding. We could shut it off manually, but the entire research level is locked down. We can't even get down there. Zabezpečený? Nemôžeš si vynútiť vlastný bezpečnostný systém? Not from up here. The explosion fried the network circuits. Without physical access to the research level, there is little we can do. We have been working in makeshift labs for months. O aký výskum sa teda jedná? What you see here are just our living quarters. Most of this facility is deep underground. We have a particle accelerator and extensive research and development labs. Or we did. No to skreslenie, to bude pravdepodobne ten artefakt. An artifact? Sú prepojené s multiverzom a bezpočtom paralelných realít. The multiverse? Other universes? At least one other universe, clearly. And you have some connection with them then. Interesting. I wonder if that's why this is only affecting you. Ovplyvňuje to len mňa? So far, no one else has reported anything unusual. Either it's your prior exposure to these artifacts, or perhaps simply the fact that you're an outsider here.
A čo ste si vymysleli, že to je? We didn't know. That's why we were researching it. That is science after all. Musíme nájsť spôsob, ako to zastaviť. How? I told you the research level's locked down. We can't even use the damn elevator. Možno by som mohol v inom vesmíre. What? Clever. In this other universe, Raphael survived. He made it back from the lab. So clearly his elevator works. Take it. And you might be able to shut down the experiment. This is crazy. But first, we have to do something about your shifting. Počúvam, som samé ucho. Maria, do any of the other controls still work? Could we adjust the particle sampling rate or the beam voltage? You can't be serious. We have no idea what we're doing. This thing is already tampering with space-time. If this gets any worse... It may also get worse if we do nothing. Right now, this seems to be our only path forward. All right. It's worth a try. Then it sounds like we have a plan. To znie to tak. Dobre, ja si to uložím a idem pozrieť teda tie patch noty, že či sa mi oplatí aktualizovať alebo nie. Takže pozrime sa na to. Práva od Citera. Takže všeobecné, charakter, malo by byť opravené to, že sa nenachádza v správnej lokácii. Vesmírne stanice boli označené ako hráčské lode, OK, to je odstránené. Obchodníci, jasné, odstránili exploit na inventár. Grafika AMD, GPU, to sa mňa netýka, ale vyriešili problém, ktorý robil problémy so Star Lens Flares, že sa nezobrazovali korektne na AMD-čkových grafikách. Upscaling problém bol adresovaný, ktorý spôsoboval, že textúry boli rozmazané. A nejaký problém s fotosenzitivitou, keď prechádzaš cez inventár. A výkonná stabilita. Ručný skener spôsoboval zasekávanie, to som nemal problém, že to odstránili. A niektoré fixy stability a výkonu, čo sa týka lodí. Odstránili problém, ktorý spôsoboval, že zobrazené veci zmizli, keď boli nainštalované na manekínov v armory v zbrojnici lodi. To som mal tento problém, tak som prišiel o Mantis Armor a aj o svoj pôvodný Constellation Armor. Odstránený problém, ktorý spôsoboval inventár uložený v Razor Leaf, že je tá Mantis loď, a weapon rackoch, že zmizli, keď ste zobrali inú loď. OK. To sú problémy, ktoré síce sú dôležité, odstránené, ale mňa sa aktuálne už netýkajú, takže tento patch nebudem teraz stiahovať, stiahnem ho potom, keď dohrám. Is in the fabrication lab next door. OK. What have we gotten ourselves into? Veľké šlamastiky. To je sakra. OK, takže tadiaľ nie. Tá tu stále sedí. Chudák.
Trezor. Pozrieme sa, či tam nebude niečo užitočné. To vyzerá zaujímavé. Ty po mne neháč skaly furt. A máš. Ajzel. Ja ti dám hádzať po mne šutre. Jedno také. Ako vyzerá tá kantína? To som už asi bol, že? OK, to som úplne nechcel. Tu je potvora. Tam máš. Aha, vedľa. Celkom riadne rozbité to tu je. Rafael. Oh, it's you. To som ja. What happened? You disappeared, and the ceiling caved in, and I thought I'd finally lost it. Stretol som sa s riaditeľkou výskumného ústavu a musíme vypnúť sondu. What? How? Look, if you think things are bad up here, the research level is even worse. I barely made it out, and that was months ago. I don't understand any of this. If I hadn't seen you disappear with my own eyes, I wouldn't have believed it. Okay. You're my ticket out of here. We'll do this your way. We can get out through the pantry. Here's the key. I'll back you up, I guess. Tak, poďme. What the? You... How did security breach? Everybody out! Run for it! Out of my way! No tak, ľudia, kľud. Okay. Hello. Howdy. OK. Ten klik je ale... Tak, daj mu. Rafael? Look at this. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down on top of us. Hodiny? Určite nie hodiny. Odkiaľ sa berú vôbec tieto tvory? They're a native species. We had an electric pulse field to keep them out. The fire took out the generators, damaged the foundation. They just keep coming. Môžeš mi povedať niečo viac o tej nehode? I was in the lab, working on the frequency calibration for the probe. I was walking out of the control room when it happened. I heard the tanks rupture. The alarm sound. I only had a second to react. I jumped back into the control room.
The doors sealed. I was safe. From the gas, the fire, everything. But I was trapped. There was nothing I could do to stop it. If I had gone the other way, maybe I could have made it to the ventilation controls. Killed the system. Even if it killed me. I don't know. I don't want to think about it. A čo teraz? Zase, že toto je slepá ulička. How should I know? You're the one who keeps winking in and out of existence. I just want to get out of here. Go do whatever you're going to do. I'll see if I can clear a path to the door. OK. Čo stane, keď vypnem sondu? I'm not sure. It might stop whatever's happening to you. It's a reasonable theory, I guess. OK. Witam. Oh, it's you. Áno. You realize you just popped into my locked office. So much for security protocols. Snažím sa dostať do výrobného labáku. Sure. Down the hall. Take the stairs next to the atrium. Yeah. Okay. Let me get the doors for you. Čo keby si otvoril všetky dvere? Is there anything else you need? Potrebujem niečo, s čím by som sa mohol vysporiadať s tými kataxami v inom vesmíre. The kataxi in the other universe. Aha. Wow. I've got an experimental thing one of the engineers put together. Experimentálnu vecičku. Ale čo? Musí existovať spôsob, ako to môžeme dokázať. No, it's not that simple. Neodídem, pokiaľ mi nedáš to, čo chcem. We'll see who gets tired of this first. OK, takže teraz mám možnosť automaticky ho presvedčiť, takže dám auto presvedčenie. Easy. We are just talking, right? Áno, áno. Dobre, čo keby si mi to dal hneď? Don't get ahead of yourself. I never agreed to anything. Sorry, I have to keep it on hand. Čo? Just in case. What the fuck? You understand? To je blbosť. Čo mi môžeš povedať o tom výskumnom labáku? We've got a particle accelerator, whole lab complex, the high energy research Čo by to mal? Real state of the art. Can't tell you what a tenth of it actually does. Ja som dal automatické presvedčenie, malo to dopadnúť dobre a nič sa nestalo. Riaditeľka overala, že výskumná úroveň je zapečatená? That's right. Has been since the accident. We can't connect to the control system to override it. The whole system's on a hair trigger. Cameras spot anyone not in the staff database. They fire off an alarm and all hell breaks loose. A čo mi môžeš povedať o tých kataxoch? I don't know much personally. Like I said, we haven't seen any around here in years. The original survey team ran across them. You're welcome to read the old logs if you want. Yeah, I'll unlock the terminal for you. Dík. To je nič, to už vieme. Archívne záznamy. Toto je report. To je nočná mora, tento svet. Skény vyzerali pekne. Dýchateľná atmosféra, gravitácia blízko zemskej, teplota je výborná, v strednej výške, plne založený ekosystém, možno aj niektoré užitočné organické formy. To nech ťa neklame. Všetko ťa tu chce zabiť. Hlavný predátor je kataxi, čo sú zakopávací mäsožravci, ktorí majú skoro neprekonateľný pancier a smrtiaci jed.
Bylinožravce sú agresívne a veľmi teritoriálne. Lokálna flóra sa bráni s nejakými psychotropnými látkami najsilnejšími, aké sme videli. Dokonca aj oceán je znečistený ťažkými kovmi a organickými zlúčinami, ktoré roztopia tvoju kožu, ak nie si chránený. Ak tu zriadíme výskumný labák, tak potrebujeme energetické pulsy, ktoré... Nie, vieš čo? Ja chcem tú experimentálnu hračku, takže ja si dám quick load, lebo ten som mal spraviť, akože ja som ho mal presvedčiť. Použil som tú super schopnosť, takže... nie. Toto nie je to, čo som chcel si načítať. Toto je ono. Toto skoro nikdy nerobím, alebo teda nikdy si zlé rozhodnutie týmto nenapravím, ale tam som spravil dobré rozhodnutie. Dobre. Takže tam nemôže ma bug hry trestať za to. Keď ma potrestá moje vlastné zlé rozhodnutie, tak s tým som OK. It's you. What happened? You disappeared, and the ceiling caved in, and... I thought I'd finally lost it. V poriadku? I'll manage. Look, can we just go? Stretol som sa s riaditeľkou ústavu a musíme vypnúť sondu. What? How? Look, I don't understand any of To sme this. už videli pred chvíľou. Že to iba preklikám. We can get out through the pantry. OK. What the? Sorry, len prechádzam. Pardon, s dovolením. Daj im. Look at this. It's going to take hours to clear this out. Assuming the rest of the building doesn't come down. Toto už všetko viem, takže toto vyzerá slepá How ulička. should I know? You're the one who keeps winking in and out of it. I just want to get out of it. I'm not... Dobre. Toto už mám všetko. Takže ideme ďalej. What? You realize you just... Počkaj. Uložím si to, aby som nemusel prechádzať cez celý ten proces zase, keď sa mi to zabuguje. You realize you just... Áno. Snažím sa dostať do tej výrobnej laboratórie. Sure. Yeah, let me get the door. OK. And done. Is there anything else you need? Áno. Potrebujem niečo, čím by som sa mohol vysporiadať s tými kataxi. The kataxi in the other universe. Áno, presne tými. Wow. I've got an experimental thing. Daj.
Easy. We are just talking, right? Nie je žiadny dôvod, prečo by sme mali mať akékoľvek problémy. Yeah, I hope so. All right. Yeah. It's never been field tested. OK. All yours. Díky. Experiment A7. OK. Čo mi môžeš povedať o Kataxi? The original survey team ran across. OK, to si pozriem. Bigger than you'd expect. Real state of the. OK, toto popreskakujeme všetko. Nech sa mi to podomyká. Výborne. A supplemental report, Kataxi. Kataxi sú hlavný predátor na Freje 3, ktoré sú niečo ako pozemské škorpióny, ale výrazne väčšie. Všimneš si ich pre ich veľkú agresivitu, agresívnu náturu a schopnosť zakopať sa po zem. A samozrejme chytí novú škrupinu a silný jed. V voľnej prírode Kataxi lovia tým, že prepadávajú svoju korisť, zakopú sa neviem čo Varens, zakopú sa do podzema a využívajú vibrácie. Takže oni detekujú vibrácie, aby zistili, kedy ich korisť príde a potom prepadnú z najlepšieho uhla. Prvotné skeny naznačujú, že kolónie Kataxi môžu byť niekoľko kilometrov pod povrchom, no môžu siahať niekoľko kilometrov pod povrch, a kde lovia ďalšie stvorenia na Freji v rozsiahlych jaskinných sieťach. Keďže Kataxi trackujú svoju korisť vibráciami, tak sú imúnne na flash granády. OK, dobre vedieť. Ale silné vibrácie ako Electric Pulse Field by mali byť efektívne, aby si ich držal ďaleko. Majú extrémne silné plátovanie, ktoré ich robí veľmi odolné pre konvenčné balistické zbrane a prvotné stretnutia naznačujú, že kryonické energetické zbrane môžu byť veľmi efektívne na ich odlákavanie, asi odpudzovanie. Ak ich prepad nie je dostatočný, tak potom sa spoliehajú na neurotoxín, na jed, na porazenie väčších koristí. Čiže odolné environmentálne obleky a adekvátne medical supplies sú dôležité, alebo teda lekárnička je dôležitá pre prežitie mimo bezpečného perimetra a mali by byť považované za extrémne nebezpečné a vyhýbať sa im vždy, keď to ide. OK. Tak sa pozrime, čo za novú hračku máme. Brokovnica, OK. OK, takže toto je zakopané. Takže zadiaľ to. Po chodbe. No, toto je naozaj efektívne.
Toto je tá kantína. A posledný. To ide ľahšie. Experimentálnou brokovnicou. OK. Som tu. What, did you get lost in the hallway? Tak trochu. Bol som v inom vesmíre a tam nebola žiadna cesta vpred. All right. This is the probe control unit. Most of these controls aren't responding. I'm going to very carefully adjust the settings I can. There's no way to tell what's about to happen. Pay attention and be ready for anything. Okay. I'll begin by adjusting the energy feed of the electron beam array. We're at 93 teravolts. Calibrating to 95, 97, 100. Nič sa nedeje. Áno, nič. Let's try the other way. 91, 89. What the? Oh. Okay. It looks safe to approach. What in the world? Takže ty to vidíš tiež. Micro distortion. Flux pattern matches the distortion in the lab. The setting is just exposing it somehow. Step into the distortion, please. To som už urobil. Takže týmto, keď prejdem, tak prejdem do tej alternatívnej reality? That's what I want to test. If that is what's happening, what does that mean? How many of these distortions are there? All around us, all this time, and we've never noticed. Asi je teraz zbytočné pýtať sa na to, či to je bezpečné. OK, tak idem na to. Nothing. No, hold on. There's a slight pattern change. Some kind of resonance. OK, to je super, no nemôžem sa pohnúť. Calibrating to 90, OK. 91. A som preč. OK. Som tu. What happened? Are you all right? Fungovalo to. So the lower setting causes the distortions to manifest, and the higher causes you to shift. That seems promising. Keep it on the lower setting until you want to shift, and you should be able to avoid any more accidents. I'd give you my control unit, but it looks like you already have one from the other universe. I'd love to take a look at that when this is all over. Chceš ešte niečo vyskúšať? No, we still don't understand what we're dealing with here. If we found something that works, let's not press our luck. You may want to practice shifting just to make sure this works reliably. Closer to the distortion, conditions may be less stable, if that's possible. Tak je často všetko vypnúť. If you can get down to the research level, you need to make your way to the high energy research lab. Disengage the power interlocks. Then pull the emergency shutdown to stop the probe. Jasné. That should finally put an end to all this. Poďme na to. And before you go, the director wanted to speak with you. Zase? It really is just down the hall. OK.
Well then, all set? If you need supplies, I've asked Dr. Barakova to take care of you. It's the least I can do after everything we've put you through. Before you go, there is one other thing we should discuss. Okay. If this experiment is the cause of your shifting, when you shut it down, the shifting will stop. What happens then? To you and to us. Ťažko povedať. Je to tak Schrödingerová krabica. Dva potenciálne stavy súčasne. Exactly. And when you shut down the experiment, the probability function will collapse. You are the outside observer in the system. Whichever reality you are in, at that moment, is what will become real. For you and your universe, at least. The question is, which will you choose? Môžem sa opýtať pár otázok? Of course. Čo sa stane s druhým vesmírom? I don't know. I'm not sure it's possible to know. It may cease to exist. It was one possible universe, but not what actually happened. We or Raphael actually did die months ago. Or it may remain real, just not in your universe. Or in some quantum sense, perhaps you make both choices and both outcomes will be real. Welcome to quantum mechanics. Díky. Čo si ty myslíš, že by som mal urobiť? If this were a choice between my life and Raphael's, I would ask you to save him. But as the director of the station, I am responsible for the lives of my staff. 30 people. People with families, careers, futures ahead of them. In this universe. Takže ja si budem musieť vybrať medzi týmto inštitútom a medzi Rafaelom. Rafael už bol celkom povedal, že keby sa mal rozhodnúť znova, tak radšej zomre sám a zachráni ostatných. Takže myslím, že asi je to jasná voľba. A čo všetci mimo Nešín? Nothing will change. Nothing can change. To je pravda. If the universe was other than it was, you would not be here to make this choice. What you choose will be what happened in your universe, the universe that brought you to this point. Zaujímavé. Takže ja si môžem vybrať, aby som Rafaela presunul sem a ich... OK, zaujímavé. A ich vesmír možno prestane existovať. A iná možnosť nie? Not that I can see. OK. Have you reached a decision? Vyberám sa tento vesmír. It's not an easy decision, but I am grateful. Thank you. Now, it's time you are going. With the network offline, we can't shut down the security system on the research level, so you can expect some resistance. Okay. Be careful. Ethan, unlock the elevator lobby, please. Ma'am, research level is still locked down. I'm aware of that. All right. Done. Good luck, dear. It's been a fascinating day. Neviem, či fascinujúco by som to tak nazval, ale... OK, tam nie. Tak, nejaké zásoby by sa mi zišli, aj keď ich v princípe nepotrebujem. Don't touch the equipment. OK. Takže o poschodie nižšie. OK. Tu? Áno. Tatiana Barakova, station's doctor. This is not a public medical facility, but the director has ordered me to assist you nonetheless. Presne tak. I can spare a few med packs. Beyond that, I am not your therapist, your psychologist, or your cosmetologist. If there's anything else you need, ask. Myslím, že toto by si mala vidieť. My journal? Have you been in my quarters? Who do you think you are? The director may have given you run of this station, but I... Wait. What is this?
This entry... It's mine, but... I didn't write this. And the scorch marks... God... Ospravedlnenie by som neodmietol, pani doktorka. I'm... sorry. I can spare a few more supplies. Vidíš. And I'll give you a break on anything else you need. Díky. Potrebujem troška sa zbaviť toho jedu. Really? What happened to you? Here, let me take a look. Tie hnusné škorpióny ma zasiahli. All right. Done. Dík. Čo je taká podraždená? Excuse me? Perhaps you'd care to try a dead-end medical post on some god-forsaken planet in the middle of nowhere, huh? 6-year surgical residency. And I spend my days treating paper cuts and hurt feelings for a bunch of mathematicians and physicists. OK. Už to asi chápem. Tak, díky za pomoc. Yes. Ďalej to? Tomuto sa vyhneme. Je výťah. A dole. Jasné. Zaujímavá misia zatiaľ, musím povedať. Že z tých hlavných príbehových toto je zatiaľ jedna z tých najzaujímavejších asi. OK. Ako to vyzerá? A security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. By ešte nemali vniknúť tie potvory. Musíme sa vlámať do tohto. Takže toto nebude správne. Ani na jednom. Toto je nikde. OK. To vyzerá ako OK voľba. Takto a... nie, OK. No, OK. Takže toto a toto. Tu dám toto a... toto? Nie. 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 OK, takže toto v kombinácii s týmto.
Pasuje. A z týchto pasuje niečo. Toto a toto pasuje sem. Takže toto pasuje sem v kombinácii s týmto. A tým pádom môžem toto hodiť sem. No. Oh. I am implied. I am catastrophic system failure. Táto experimentálna hračka je celkom zaujímavá. Oplatí sa mi to tam vôbec tvárať. Zdá tam byť niečo zaujímavé? Ani nie. To je nejaký sklad, alebo čo to je tam? Nie, to je prechod ďalej. Máme nejaký počítač. Teoreticky by mohla byť niekde prístupová karta, ktorá mi odomkne ďalšie dvere. Takže si ich asi skúsim podomykať. Takže toto sem. Teraz hľadám niečo takéto. Nie. Niečo takéto. Nie. Takže takéto? Áno. Toto a toto. To v kombinácii s týmto. Toto kombinácii s týmto a toto ide sem v kombinácii s týmto. No, paráda. Takže toto a toto. Počítač nič. Tu nič nie je. Obyčajná príľba, ktorá ma netrápi. Dobre, takže toto bolo zbytočné. Ak som niečo neprehliadol. Tak sa vlámem už aj do toho druhého, keď už Nie. Radšej použijem niečo takéto veľké, čo sa nedá použiť skoro nikde inde. To sa dá použiť v kombinácii s týmto. Tento veľký pôjde sem. V kombinácii s týmto. A sem pôjde toto. V kombinácii s týmto. Takto. A v podstate takto. Tiež nič. Tiež nič také užitočné, čo by som potreboval. OK. Mohol by som zistiť, ako to vyzerá v tomto druhom vesmíre. Roboti asi boli zničení. Takže toto je komplet všetko zničené.
Takže tieto môžem využívať na to, aby som v podstate našiel zásoby. Takže toto potrebujem nakombinovať s niečím takýmto. Toto a toto. Áno. Toto tým pádom pôjde úplne dole. To sa bude kombinovať s týmto. Nie, toto tam úplne nepasuje. Toto tiež nič. Toto som našiel. Toto pôjde o stupeň nižšie. Takže toto. OK. V kombinácii s týmto. A tu som vravel, že pôjde ktoré. No vlastne ešte nevedel ktoré. Ale asi toto. Treba vybrať niečo také, čo má veľký reach. Že tieto dva. OK. A tu ide toto a toto. Viem, že toto bude najlepšia voľba. S týmto a s týmto. Takže s tou brokovnicou je to výrazne jednoduchšie. To je aktuálne jediná brokovnica, ktorú vlastním. OK, toto je uzavreté. Toto je tiež uzavreté. A tu sa tiež už nikam nedostanem. Takže využijeme tento prechod. Tu si budem musieť dať pozor na robota. Keď prejdem. Toto je zbrojnica. To niekde by mal byť ten distortion, nie? Á, tu je.
tá kamera. OK. Remote turety. Deaktivovať. A updatenúť friend or foe. Security systém. Lockdown zrušiť. Robot. Updatenúť, rekalibrovať. Deaktivovať. A alarm zrušiť. To je lepšie. Aspoň neminiem toľko munície. A security lockdown is active. Emergency override controls are available on designated security terminals. Aký aktívny, však som zrušil teraz, nie? Ale no tak. OK. Ten je troška väčší. Tam máš. Nie, toto nebudem teraz otvárať. Jeden robot, druhý robot, tretí robot. OK, tu nevidím žiadny počítač. Veľmi účinná brokovnica. Sa mi páči. Kuk. Čau Zbinku. Teraz si nespomínam, Vytmala som pozdravil? Myslím, že áno, ale nie som si 100% istý. Tak radšej ešte raz pozdravím aj Vytmala. Myslím, že som zdravil. Teda dúfam. Čo má aktualizáciu? Starfield. Star Citizen by mal mať až cez víkend. Ktorá by mala navrátiť možno všetky inventárne veci. Dúfam, že im to zaberie. Ale v stredu si aj tak zahráme Star Citizen. Streda bude Star Citizen stream určite. OK. Kde je ten terminál? A tu sú ďalšie potvory. S touto brokovnicou je to až príliš ľahké, by som povedal. Ale asi budem musieť prejsť do tej robotmi bránenej časti. Toto sa mi asi zíde. Tu by som sa mal nahackovať.
OK. Je toto s týmto. A teoreticky toto by sa tam mohlo nahodiť. V tejto kombinácii? Nie, to nepasuje. Takže toto musí sem. Čau, Michal. Toto nie. Toto je OK. Miech píše, že dneska sledoval náš stream Star Citizen a ak to celé crashlo na konci. Ešte, že je ten Starfield. Áno, crashli databázy. Ako oni sa nahodili po pár minútach, ale bolo fajn, že človek mohol takto si odskočiť do Starfieldu. Nie, tak toto nepôjde. Takto tiež nie, takže musí to ísť takto. A tu sa dá. Tento nie. Tento by šiel sem, ale to mi nepomôže. Tam sa bije s tým. Toto? Že by? Áno. Rada. Toto vyzerá byť asi jediná voľba. V kombinácii s týmto. Tu už bude tých možností viac. Dobre, takže toto je jediná, ktorá pasuje sem. V kombinácii s týmto. Áno. Výborne. A toto ide sem. A tam sa to skombinuje s týmto. Výborne. Ale pekne sme doplnili zaujímavé informácie ku Star Citizenu, za mňa OK. Ono to bolo jednoduché, lebo ja si to pripravujem na celé video, kde nebude len tých pár informácií, ale v podstate všetko. Ohľadom tých nových zmien, aj tie, ktoré nie sú nikde oznámené. Hlavne tie, ktoré nie sú nikde oznámené. Lebo tých je celkom dosť, akože nie je ich úplne málo. Dobre, takže sú deaktivované a roboty tiež deaktivujeme, ale najprv... Nie, cancel. Tie bojové inhibitory, keď im človek odoberie, tak vtedy útočia na každého. Dobre, takže toto by mohlo byť vyriešené. Tu sa zídu tieto dve veci. A pozrieme sa ešte sem. Sakra, to je zase toho ekovania veľa. Takže toto v kombinácii s niečím takýmto. Týmto, takto, toto pôjde asi sem, takto, zražej, nice. No, ten update by mi nepomohol, lebo tu v podstate neútočia na nikoho. Aha, takže to som ekol to isté. Aj tie turety, keď sú tu, tak neútočia na nikoho. Lebo toto je iné univerzum. Je útočia len na mňa.
Zaujímavé. Ja sa potrebujem dostať naspäť. Lebo som vypol všetky tie bezpečnostné somariny. Aspoň dúfam. Áno. Takže mám ešte odtiaľto. To je bludisko. Myslím, že tu som bol. Tam som bol. Nie, musím ísť dole. Takže tá spodná časť je to, čo je neprístupné a zahrabané. Takže tam musím niečo urobiť, očividne. Toto mám v tom druhom univerze úplne neprístupné. Áno, v labáku. Áno, páči sa mi. Zatiaľ sa mi neskutočne páči táto misia. Zavreté. Okay. Musím prejsť na druhú stranu. Či? To je okno? To nie sú dvere? To je škoda. To som hľadal. Prilba, obyčajná, nič moc. Skafander, mercenári, obyčajný, nič moc. Prachy si vezmem. Som prešiel z lutovania úplne všetkého na lutovanie skoro ničoho. Už mám toľko vecí, toľko peňazí. Aviares, dobrý večer. Peniaze majú aj tu. A tu majú Tracker Alliance. Nice. OK. Tu by mali byť nejaké kľúče, ale asi tam nie sú. Security systém. Override lockdown. Jasné, prepísanie lockdownu. Nič. Písiek. Čo je vlastne nahackovanie schopnosť počítačov? To je tu taká nejaká, že? Niekde tu? Týchto? Či není žiadna nahackovanie? Nejaká bola určite.
toto bolo? Security. Toto? Aha. Tak to už mám. Takže to je aj hackovanie, aj otváranie zámkov. OK. Takže teraz mám ísť naspäť, hej? Tak idem naspäť. Toto mám otvorené už. Je tu niečo, čo mám ešte pobrať? Nie. OK. To mám odomknuté. Pozriem sa ešte toho druhého univerza. Tu som bol. To už bude po záruke to jedlo. A nie, tu nevyzerá, že by som... Ale bol som tu? Bol som tu. Teraz nájsť ďalší portál. Tu je jeden. Slepá ulička. Aspoň sú tu nejaké náboje a náboje. A toto nechcem. To budú zase tie potvory, čo? Nie? Vyzerá to tak. Radšej vždy s plným zásobníkom. Niektoré tie veľké potvory tie vydržia celkom dosť. Kde si? Haló? Neujdeš. Ja som ti to vravel. Neutekaj, umreš unavený. Jaskinný komplex. Takže teda to sa dostali dovnútra.
Á, toto bola celá miestnosť. Celkom sranda z tieto paralelné univerzá. A musím si dať niečo na tie cramping. Toto? To nebolo ono. Už si zle pozrel. Toto. Je to pekný hlavolám, áno. Pekný hlavolám, pekné bludisko, ale je to super. A hlavne tá mechanika toho, že prechádzaš medzi paralelnými univerzami je super. Ale no tak. Kde je ovládací panel? Aj tu je. OK. Nie. Deaktivovať. A ešte aj vypnutie alarmu. Please do not interfere with my tasks. Chod sa vypnúť. Tak, to je ono. A čo ďalej? Musím prejsť do toho druhého univerza. Toto je zarúbaná cesta. Tiež zarúbané, takže... Zadiaľ to. Say hello to my little friend. Tam máš. Presne pre tento typ potvory som prebíjal neustále. Ešte niekto? Ja som ťa tam videl. Nemyslí si, že som ťa tam nevidel. Vidíš to.
Controls are available on designated security terminals. Toto je ono. Že? Security system. Alright. OK. Uh-oh. Nechcem tam ničiť to ich krásne vedecké výskumné zariadenie, takže radšej si nájdem nejaký terminál, ktorý to vypne všetko. To nevyzerá ako on. Ako na diaľku hádžu. Prečo ničím tie kamery, lebo to stojí peniaze, kto to bude potom nahrádzať? Kamery nie sú zadarmo. Ja som profesionál. Spravím bez zbytočných škôd. Takže vedľa je riadiace centrum. A tam sa dostanem ako? Z tej druhej strany. Vyzerá to tak. Koľko vás tu je? Daj pokoj. Otvora jedna. Toto. Áno, Lone Wolf. Čau, vítaj. A áno, preskakujem paralelnými univerzami. V jednom ten labák technik, ktorému tu pomáham, tak v podstate v jednom univerze položil svoj život za záchranu ostatných a celý tento labák prežil. A v druhom univerze skočil do kontrolnej miestnosti, kde prežil, ale všetci jeho kolegovia, všetci vlastne v celom labáku zomreli. Takže to je dilema, ktorú mal. No a ja teraz zachraňujem to, čo ostalo z toho labáku. Alebo sa o to aspoň pokúšam teda. Zatiaľ je to celkom zaujímavá misia. A nebol úplne zbabelec. Nie, určite by som ho nenazval zbabelcom. Púd seba záchovy je niekedy proste veľmi silný. Ale akože keď si budem musieť vybrať, ktoré univerzum zachránim, tak zachránim to, kde je viac ľudí. Možno sa zachránia obidva, čo ja viem.
Teraz potrebujem rekalibrovať všetky tie bezpečnostné veže, ktoré ma tu chcú zabiť. A vypnúť alarm. Tak, to je ono. Tak, pekne chod naspäť, to je ono. No, a teraz musím ísť asi k tomu druhému počítaču. Lab controls. Inicializácia, status kompletný. Magnetická analýza. Neaktívna. Legasync. OK, takže to si radšej pozriem. Vibrácia frekvencie. Jasné. Gravitačná analýza neaktívna. OK, takže musím ísť teraz naspäť. A uzatvoriť magnetické zámky. Počkaj, ja tu viem. Tu mám prístup do toho počítača. Mám. Takže si môžem vybrať, ktorému vesmíru pomôžem. Kde je ten najzlý? Posledný. To je ovládanie tých robotov, ktorí sú tu. OK. Čo to za zbraň? Jasno, Orion, snajperka. To. Asi ďalšie. Hore, nie? Alebo tu dole? Tu dole. Tu je jeden. A tu sú ďalšie tri. To som nestlačil? To myslel, že som ho stlačil. A posledný je... A teraz to ešte spravím. Spravím to. Toto. Chudák. Že on má protokol kompletný.
Tak sa na ňo pozrime. Okay. To si nájdem radšej takto. Uistite sa, že sú aktivované všetky blokády napájania, to je to, čo teraz riešim. V riadiacom počítači laboratóriu spustíte degassing, chcete pokračovať v degassingu, deaktivujte a potom znovu aktivujte uvedené blokády napájania. OK. Kontrolujte, nebola všetko blokovanie napájania úspešne odpojené. OK. Po odmagnetovaní všetkých blokád spustite kalibráciu frekvencie. Keď systém nebol úplne odbudený, tejto operácie sa nezdarí, v takom prípade to skúste znova. Pokiaľ je jeden zo zámkov deaktivovaný, tento postup sa preruší, v takom prípade začnite znovu. Voľte požadovanú výstupnú frekvenciu, skontrolujte, či je výstupná frekvencia stabilná a či spĺňa experimentálne parametry. Aktivujte príkaz primárnej kalibrácie na prednom ovládacom paneli. OK, takže asi tam si budem vyberať, že čo to nakoniec bude. Toto som vypol. Čo je? Tieto sú ešte aktívne? Ktoré sú tie veže ešte aktívne? Ďalšie boli tu dole, že? Tu. No, celkom veľa nábojov tu nájdem. A ešte miniem náboje, ktoré vlastne nepotrebujem do brokovnice. A ešte bol jeden. Sranda, že majú rôzne zbrane, majú drobné zmeny. Niekde tu? Á, áno. Je tento jeden. Teraz musím dať núdzové vypnutie. Vložíme. Pozriem sa ešte do kontrolnej miestnosti. Či sa tam nedá niečo vymyslieť. Degassing. OK. Frequency calibrated. Gravitačná analýza, neaktívna, magnetická. Jasné. Takže s týmto už nič neurobím. A tým pádom to isté bude aj v tom druhom univerze. OK. Tak. Veľa šťastia hlavnému inžinierovi. Rafael. A poďme na to. Núdzové vypnutie. Iná hudba a iný obrázok.
troška dlhší mi príde. OK. Security incident resolved. The security lockdown has been terminated. To je brokovnica. No, co to mi vôbec netreba. Vo vesmíre. Žiadne poškodenie nerobím. No, náboje vezmem všetky. Tých nie je nikdy príliš veľa. Welcome back. Ethan, how are we doing? Research levels back online. Definitely some damage, but it could be a lot worse. This is a lot to take in. Áno, nič z tých vašich hračiek sa nepoškodil. Look on the bright side, dear. Just imagine the papers you'll publish. If anyone even believes this. I am curious, though. Why did you decide to stay here with us? Rafael zomrel, aby vás všetkých zachránil a chcel som si uctiť jeho gesto. Je odpoveď, ktorú by som ti chcel dať, aby si ju počula, ale moje rozhodnutie vlastne bolo čisto pragmatické. V inom vesmíru by ste boli všetci mŕtvi a to je šťastnejší výsledok. Maybe so. Still, it must have been a hard decision. No ani nie. Our next supply ship will be arriving soon. I'll have a full report ready for them. Okay. For now, I'd like to extend our gratitude and what compensation I can offer for everything we put you through. Ďakujem. Thank you. Oh. This has been a truly remarkable experience. Čo som získal? Spacesuit. Hmm. 15% poškodenie na zvieratá, automaticky použije liečebnú sadu a 10% šanca na zapálenie útočníkov v okolí. Aj tak je ale menej odolný ako môj. Aj keď to by sa ešte dalo asi vyriešiť kalibráciou, nejakým updateovaním. Teraz som preťažený, čo? Čo máme ďalej? Odhalenie. Gautam Sada 3. No, toto by ma zaujímalo, či... Táto misia sa mi nejak bugla. Aj, že by som mal nájsť chrám na planéte, ale není tam. A jediný fix, čo som našiel, tak je reštartovať tú misiu príkazom a to mi zruší achievementy, takže kašlem na to asi. Systém Masada. Kde je systém Masada? Status. OK. To ma asi netrápi. Misie, Revelation, go to Masada. Prečo mi nemôžem ísť do Masady?
Nemôžem fast travel. Tam je môj krasavec. 500 metrov. Som si myslel, že to žlté niečo je. A to nič nebolo. To sú tieto potvory. Všetci? Všetci ty chceš, aj ty chceš, aj ty dostaneš, aj tebe dám, všetci dostanete. Nice. Pekná misia, ale tá morálna dilema nebola veľmi ťažká vlastne, lebo až taký súcit s tým inžinierom som necítil, aby som sa musel rozhodovať, že ho zachránim. Lebo on vlastne tiež prejavil smutok nad tým, že radšej nezomrel, že si zachránil život. Tam rozmýšľal nad tým, že čo ak. Chcelo by to väčšiu stávku na tej druhej strane. Aby to bola naozaj morálna dilema, aby som sa musel rozhodovať, že OK, čo spravím. Aby ani jedna možnosť nebola dobrá. Lebo tu bola jedna možnosť dobrá a druhá možnosť nie je dobrá. V podstate zachrániť jedného človeka alebo zachrániť celý inštitút so všetkými tými ľuďmi, ktorí tam sú. To za mňa to ani voľba nebola v podstate. Som to tam dal? To je ten základný spacesuit. Dobre, takže idem do mojej domovskej základne tým pádom. Idem to tam všetko vyložiť najprv. This unit is performing a software update.
A, to je zase tento bug. Čiže quick save, click reload. Á, to je krásnu noc som si postavil, že? V Starfielde. A to asteroidové pole. So slaninou v pozadí, presne tak. Tak, to je inde. Tento vchod. Hey, what's going on? Tu niekde má... Á, tu je. Installation helma. Technicky už mám aj helmu, aj oblek, ktorá je lepšia. Toto je lepšia. Toto je tá moja pôvodná v podstate. To vyzeral ten môj pôvodný suit. Asi sa mi páči ten, čo mám aktuálne. Viac. A tento vymením za ten, čo som si dneska doniesol. Ktoré sa nedá postaviť zábradlie do toho štvorca by sa hodilo. Á, neviem. By tam zavadzalo. Toto a toto. Miesto toho dám tento a toto. Tento vylepším, keď už ho mám. Experimentálny. Takže energy shielding tam dáme, že s tým na mňa dosť často strieľajú. Počkaj. To zníži váhu. A toto nemám. Á, materiál, ok. OK,
a prilba dostane balistické zase. Senzor array. Ten si vždy dávam. Na toto nemám ten high tensile, jasné. A skin je default. Yeah, what's up? Aj, zase zle. Som tu dlho nebol. A toto je v podstate najnovšia časť celého toho môjho celé moje základne, ale tak, toto som chcel. Takže tento a tento. To je ono. K tomuto nemám správnu helmu, ale to si zoženiem. No a ešte tu uložím materiál, ktorý mám na lodi. A samozrejme tie artefakty. Už je tam celkom dosť. Yes, your eminence. Spoločníka Vaska, aby zavadzal. Potrebujem experta na zavadzanie. To už si radšej zoberiem tamto fanušika. A už prilietajú zásobovacie lode. Škoda, že sa nedá nastaviť kontajneru, aby prijímal iba jeden typ materiálu. Že ty budeš krabica na titán a nič iné do teba nepôjde. Ty budeš na tungsten, nič iné do teba nepôjde. To dúfam, že namodujú do budúcna. Áno, to je fajn. A čo keď mám túto stanicu, ktorá mi priváža titán a priváža tungstén?
Aj to je outpost, ktorý vyrába oboje a oboje priváža. A myslím, že to je dokonca tamten. Mám napojený aj tento kontajner a väčšinou to delí správne, že dáva titán, dáva do jedného titán, do jedného tungstén, ale často sa stáva, že ich pomixuje do jedného. Takže ako inak to chceš filtrovať? No lebo toto je správne, tu je titán, ale inak nemáš možnosť filtrácie. Hej, teraz vidíš, tu mi dalo titán, aj keď patrí sem. Že ako inak to chceš filtrovať? Lebo tieto prvé dva, železo a hliník, sú jednoduché. Toto je hliník. Nie, toto je železo, tamto je hliník. Železo ide sem, hliník ide sem. Teda železo ide sem, hliník ide sem, žiadny problém. Všetko je tak, ako má byť. To je easy. Nepomýlil som sa v linkách. Ale chápeš, keď na jeden pristávací pád idú dve rôzne suroviny, tak ich nemáš ako rozdeliť. Že nevieš povedať linke, že táto linka je len na tungstén a táto linka je len na titán, pretože idú z rovnakého pôvodu. Hej, proste obidve idú odtiaľto. Tu vždy dovezú aj titán, aj tungstén. Hej. Dokonca len tungstén. Zaujímavé. Tento je zabugovaný outpost. A to tam chce, aby som im dovážal matroš. Takže to nevieš rozdielovať. Že? To je nejaká blbosť. Pri zdroji 2 pady, na to a druhý na to a to príjem. No ale to je o jeden pad navyše, zbytočne. Inak to mixuje a to je presne to, čo hovorím, áno. Inak to mixuje dohromady. A je blbosť, že je blbé, že si to ja neviem určiť, že z tohto padu do tohto steku pôjde iba titán, do tohto steku pôjde iba tungstén a pôjde to z jedného miesta. To akože jasné, musel by to niekto naprogramovať, je to feature navyše, ale dalo by sa to. Dobre.
Tak, poďme ďalej. No, toto ma celkom štve. Táto misia ma nepustí. Dokonca mi ani neukazuje nikde marker. A pritom som bol na tej planete už a neukázalo mi tam proste tú lokáciu. Takže mám smolu. Ďalšie schopnosti už nedostanem, lebo tú misiu vlastne nedokončím a keď tu nedokončím, tak mi Vladimír nedá ďalšie. Čiže to je taký asi zatiaľ najväčší bug, čo som stretol s tou jednou príbehovou misiou. Teoreticky by som mohol skúsiť update a uvidím, čo to spraví. Wow. Scorpius, OK. Á, jasné, to sú títo dvaja. Predpokladám, že nikto z vás nebude počúvať hlas rozumu, čo? Nechcel som tento boj, ale nenechám ani jedného z vás ovládať artefakty. To asi nebola úplne najlepšia loď na tento boj. Musím mal zobrať jednu z tých, čo mám viac opancierovanú. Zvláštne sa mi to nesejvlo priamo tam. OK. A čo mám v inventári? OK. Aha, jasné.
OK. Asi by som mal znova vyliečiť tamto, lebo ma to už otravuje. No a do toho fightu ešte nechcem ísť, lebo chcem mať level 60 a plne vybavené lode. Takže by som mohol zistiť, čo je Operation Star Seed. To ma celkom zaujíma tiež. Nie, tento beer run som chcel spraviť. Vždy je treba previesť pivo tam, kde ho treba. Takže ideme do Aquila mesta. Tam som už dlho nebol. Že? A zistíme, čo sa dá spraviť tam. Hej, ja viem, že mám bonus na cca 26 minút a vždy na to zabudám. Teoreticky by som to mohol spraviť teraz. Ja nie som úplne dobrý na min-maxovanie. V žiadnej hre. Ja neznášam min-maxovanie. Za mňa je to plýtvanie časom. Počkaj, a ty? Ty ideš so mnou. I was just thinking about you. Môžeme sa vrátiť. Of course. Are you ready? OK. My day is suddenly much improved. Máš pre mňa niečo zaujímavé? Indeed I do. All yours. Jo, ďakujem. Leaving so soon. Yeah, what is it? I hope Cora doesn't get too much underfoot. 3 hodiny stačili, či nestačili? Stačili, OK. Takže 23 minút. 24 zhruba. Expansion must be very difficult for Aquila, with the native wildlife being what it is. Úprimne, tie divé tvory mi až taký veľký problém nerobili. Even the rangers have been impressed with Niečo tu popredávam. Haló? Kde ste kto? Á, tu si. I want to do your business quick. Everyone needs supplies. Suppose that's a... Jasné, všetko bude rýchlo. What do you... V podstate nič nehľadám. Chcem ti predať tieto... Tak nič. Jednu zbraň. Take a look around. Vyzeráš celkom unavene. Exhausted, more like. It's just me running things here. Okay. Makes for some real long work days. Of course, that's in addition to the special orders, trade contracts, and supply arrangements that I deal with on a daily basis. I also work with the Council of Governors, the Trade Authority, the Freestar Rangers, you name it. Feels like I'm providing a service to the city while trying to run a business. So yeah,
I don't get a lot of sleep. Celkom Hope your day goes better than mine. zanepráznený muž. Michal píše, že keď si prišiel na začiatku, tak si ťa dala až tak večeri? Čože? Ja som za to nikdy nemal problém. Aj keď som sem prišiel ja, tak už som bol dosť vysoký level. Ja som vlastne sa držal v tých základných systémov. 4 sa zišli na hostinu. Rodinná večera vravíš, hej? Vidíš to. Podporuješ rodiny. You know I went to chef school? This ain't exactly where I saw myself. Sem? I really don't understand why Weston can't rein in his brother a little. How much are we going to lose on this brewing nonsense? Hello? If you're here for Weston, he's underfoot somewhere. Either here or at the factory. But please, if it's about that brewing nonsense, kindly leave. They don't need any more encouragement. Vtipný spôsob, ako pozdraviť. Oh, sorry. My nerves are frayed. So many people coming and going for the company. Weston, that's my husband. Well, he's never been what I'd call a dreamer or a visionary. He's a practical man, good with ledgers and numbers. His brother Henry's the creative one, but he seems to have lost interest in growing the company, and now all he wants to do is brew beer. Filburn Agricultural Systems could provide the whole of the settled systems with food, not just Aquila City. Seems those two are content to think small. Vyzerá to, že ste vo veľmi nepríjemnej situácii. A Michal píše, že mám hodiť granát ako policajtom na začiatku. Nie. To sa nestalo. Hej? To sa nikdy nestalo, také niečo. A tak, granáty sú v bezpečí u mňa a proste nič také sa nestalo nikdy. Neviem, o čom hovoríš. Vôbec nemám šajnu, o čom hovoríš. You didn't come here to hear me natter on. Anything else? Musí existovať spôsob, ako sa z tejto patovej situácie Filburn Agricultural System dostane, nie? Well, there is. Okay. The stakes are huge. With further R&D on IntelliWheat, the entire settled systems could benefit. Surely that's worth some less than savory solutions. To by mohol ten FlexGrain skutočne všetko zmeniť? Right now, it's tailored to Aquila's biomes, allowing wheat to flourish in places it normally couldn't. But if Henry applied himself, who knows where else we could grow IntelliWheat? He may be frustrating, but Henry's the smartest person I've ever met. Just don't tell him that. OK, tomu nepoviem. Zničenie hladomoru stojí za to, aby sme rozbili pár vajec. Exactly. Henry's pet project is tied to market perception. His beer, annoyingly, is really good. But if we could make a bad batch, terrible, really, his margins are tight enough he might be forced to throw in the towel. A to mám akože ako urobiť? Henry bores everyone to tears about how crafting beer is so much more art than science. It's delicate. Surely it wouldn't be too hard to mess it up, right? Čo ja viem. It should be easy. The next big batch of beer is almost done brewing in our factory.
You just need to find a way to break in without getting caught by the guard and tamper with it somehow. Then just wait a day or so and see how the batch goes over at the Stone Root Inn. Do that, and I'll pay you handsomely. That's the last I'll talk of this. Ja sa skúsim pobaviť s tým Henrym. Ty si kto? There wouldn't be a settled systems without the trade authority. OK. Listen, no offense, but I'm swamped. OK. Žiadny problém. Žiadny problém. I see you wearing that neuro amp. Try any of that mind control voodoo on me, pal. Neboj sa. To ma ani nenapadlo. Á. OK. Ty utíkaš kam? I feel sorry for Liv. She doesn't have any siblings. Á. Viem sa niekde pobaviť s tým jej manželom? Nájdem ho niekde? Perhaps an extra long rest after dealing with this gravity. To je to pivo, čo si mi spomínal, áno, áno. Len chcem sa pobaviť s tým majiteľom pivovaru, ale neviem, kde ho nájsť. Dá sa nájsť vôbec niekde? Krčme, OK. V tej hlavnej, hej, asi v tej veľkej. Znamená na námestí, niekde týmto smerom. Či nejakej lokálnej krčme malej niekde tu v uličkách. Bo ja viem o tejto krčme a potom o tom pajzli na druhej strane. O tejto. Hello there. It's been a long time since I saw a new face at the hitching post. Nemám čas. I understand. Safe travels. I'm proud to say this is Aquila City's newest establishment. Ste najnovšie otvorili? Been scraping together the money for months now. I got some help from my girl Alejandra too, but not as much as everyone's saying. I swear half the people in the city think I'm freeloading off her, which really burns me up, you know? Anyway, that's probably more than you wanted to hear. Oveľa viac, áno. Anything else you need, yeah? Nope. If you had a good visit, tell a friend. Takže bol tam bar, hej. Excuse me, is your ship in need of a doctor? Or a botanist? I might be able to help. Zatiaľ nie. Čo si za doktora? I trained to be a surgeon at the Corps, but I know a lot about rongoa and internal medicine too. My parents are doctors. I grew up learning from them. OK, doktora momentálne potrebujem. Well, if you change your mind, I'll be here. I'm sorry I couldn't help. To budem riešiť na budúce. Počkaj, keď už som tu. Ale, no tak, poď na bok. Tak si pozriem mission board. No to by som mohol spraviť. A toto. Dobre.
Žraví, že tam niekde bol nejaký pivovar, hej? Na prízemí. To je ten ich dom. Á. Caught a leech in the still once, drinking in all that heat. I cleaned it a couple times since then, so don't worry. Aký druh spoločnosti I'm the ste? co-founder along with my brother Weston of Filburn Agricultural Systems. We're the city's main source of grain-based foods, which, speaking frankly, is most of it. As I've said, we've done pretty well, though maybe not well enough for my brother's wife, Sarah. She thinks we ought to grow, to take the operation to the whole of the settled systems. I ask you, what's the point of success if you can't enjoy the fruits of your labor? Pokiaľ sa vaša spoločnosť dostatočne rozrastie, tak môžeš po sebe zanechať trvalý odkaz. I suppose that's true. Maybe when I'm older, the idea of leaving a legacy will be more important to me. For now, I'm content to spend my days perfecting what's sure to become the best wheat beer recipe in the settled systems. Ako dlho ti trvalo, kým si sa It's something I've always wanted to do, but it wasn't until after the company was solvent enough that I could focus on other things. In a lot of ways, brewing wheat beer is a natural extension of the work we've already done in developing IntelliWheat. Thanks to IntelliWheat, we already feed the city. Now, we're going to quench its thirst, too. FlexiGrain. Our flagship product. Twice the yield of the standard strain and twice as hardy, too. Grows damn near anywhere. Took me half my life to develop it. If I can find that kind of success with brewing, we ought to do well in the liquor business. To je dobrý slogan, mal by si ho používať v marketingu. In a way. I designed all the advertising and logos for Filburn Agricultural Systems. Okay. Had an Uncle Pete who used to do it for a living. He taught me a thing or two. Hope you like what I'm cooking up. To si skúsim jednu vec. Hopefully not. Too much. Your abilities are truly amazing. And the key to fermentation is to get the temperature right. A pleasure talking with you. No by som sa mal pobaviť ešte. ČVF. Alebo skôr kto? Vojna svetov? Asi sa ešte pôjdem pozrieť do toho ich podniku. To bolo tiež niekde. Som videl ich tabulu. To nie. To je Trade Authority. Niečo také. Kilburn je Rebru. To je ono? Nie, to není ono. To je kaviareň. Kilburn Agriculture je firma. Niekde som to videl v tomto meste, ale už si nepamätám, kde presne. A tá hudba je taká... Je pekná, ale úplne sa mi nehodí do tohto prostredia.
Neviem prečo. Jadro. If I get called on one more drunk and disorderly. It may take a bit of time to acclimate to the higher gravity here. We should proceed carefully. Čože? Ty máš hudbu vypnutú? Tá hudba je jedna z najkrajších vecí v tejto hre. Mne sa páči. Celkom Akila. Oh. You've got guts, no doubt about that. OK. Že on je na najvyššom poschodí. Better this than being some dust wrangler on Montara Luna. Asi áno. To si umiem až na lodi. To je toľko bláta, že teraz vieš, vyjdem von a už som zase v blate. Zbytočné. I'm the best realtor in town, if I don't say so myself. Nice to meet you. I'm Mr. Tate, and you have the look of a newcomer. Welcome to Aquila City. I don't suppose you're in the market for real estate. Ani If trochu. so, then look no further. Čo ja viem. It doesn't hurt to hear about them, though, right? OK, I have asi. two properties for sale. Dva. This one here is a refurbished colonial manor in the heart of the core. I also have a more modest one-bedroom in Midtown. Any interest in them? To ste mi o tom sídle vyjadre. It's my favorite listing I've had in years. Spacious in the core itself. I took great pains to get all the approvals, so the neighbors should be no problem. It's historic and spacious. Oh my, so much space. And the price is a veritable bargain. 78 000. Á, nemám záujem. I can't say I'm surprised. As rare as properties like this are, rarer still is the buyer who can afford it. Haha, But you do prosím ťa, take keby si vedel, čo si ja všetko môžem dovoliť. Saw your ship come in. Nice ride. Ale mňa takto nepresvedčíš. Lone Wolf píše, že Aquila mu moc pripomína jedno mesto z Outer Worlds. Ja som nehral Outer Worlds, ale počul som, že celkom sa podobá tá hra na... Že sú si tie hry troška podobné. Ja. Toto je čo? PlayStation? Á, to je Sanctum Universe. Niekde som to videl v nejakej tej relatívne strede, ale v takej bočnej uličke. To určite bolo. Celkom jasne to bolo vidno. Kde podľa mňa táto strana toho celého. Á, to je to muzeum. Á, toto je na predaj v tom Midtown. Stretch apartmán.
To vyzerá ako nejaká obchodná ulička. OK. Eastgate. To by to niekde mohlo byť. Chcelo by to mapu. To mi inak nejde do hlavy, že prečo nemáme vlastne nejakú minimapu, ktorú si viem otvoriť a vidím celé mesto. Prečo nemohla byť až tak ťažké implementovať, keď majú veľké mapy. Vlastne nemajú veľké mapy, majú hviezdnu mapu a tá vlastne to nie je úplne mapa. Aquila Community Center, zatvorené, OK. It amazes me that anyone would spend credits on this instead of taking a trip to see real alien life. Súhlasím. Ale nestálo to veľa kreditov. Takže ich neľutujem. Ale druhýkrát by som tam už samozrejme nešiel. It's been a while since we had a chance to catch up. Are you the one I saw running away from that tree? Ja to som na to narazil iba tak náhodou. Zaujímavé. Či by som mohol urobiť misiu aj pre starostu. Tá by mohla byť zaujímavá. Rezidencie. Dobre, idem si pozrieť mapu. No, takže si to idem nájsť. OK, mapu máme. A hľadáme. Zaujímavé. Nie je to tam označené.
Nie, to je distillery. Aby ste videli aj vy to, čo pozerám, keď tak vám hodím a hľadáme číslo 58. Tak to není ono. To nie je krčma. Ja hľadám tú ich firmu. Ktorú majú. To je to, čo hľadám. A Michal píše, že raz sa mu podarilo chlapíkovi ukradnúť pivo z ruky. Potom ho naháňal. To bola sranda. Prišli aj rangeri. A tam už sranda skončila. Tak to verím. OK, takže skúsim sa predsa len tam pozrieť. Od roh doprava. Toto som hľadal. Zbytočne som pozeral do mapy. Supply? Just once I wish Sarah would stop. Maybe you heard of IntelliWeek? My company made that, you know. Sakra, skaziť mu pivo, aby som mohol... V princípe alkohol škodí v akomkoľvek množstve. Aj v úplne minimálnom. To je vedecky dokázané. To je vedecky potvrdený fakt. Poor Mr. Crowley. I swear that Gal Bank branch is cursed. Takže možno urobím ešte dobrú vec, keď mu sabotujem pivovar. Vždy sa k tomu budem môcť vrátiť. Presne, menej piva, viacej obilia. Zvýšim teplotu o 20 stupňov. A mám počkať teraz jeden deň, OK. You can't catch me! People joke. Say those Varun zealots worship a snake. To by som mohol do lode, že? Aby som dostal ten bonus. Zabezpečiť si to nevedia. To je pravda. Nezaslúži si dobré pivo.
was enlightening. Oh, až taká dobrá. Learn more next time. Určite, na budúce sa naučíme ešte viac. Takže kde máme Travel? Aha, tak nič. These people claim to be independent, yet they still crowd together behind walls. Áno, nezávisle sa schovávajú za vysokými múrmi. Toto je to, čo sa mi páči strašne. Tá atmosféra, ktorú dotvárajú tie prilietajúce lode a odlietajúce lode. Aha, to som úplne nechcel. To je môj najpoužívanejší skill. My research could open up more of Aquila to settlement in time. Stone Rudin? Tam som ešte asi nebol. Aha, to je táto krčma. OK. We'll go. Just need to find a time. Neon? Work hard, play hard. Barely a part of the Free Star Collective. Hopetown's not that different from Aquila. Hard workers. A nie, tu som nebol ešte. On vyzerá podobne. I feel for the folk in the stretch. I try and give We'll credit talk to the about it. low My house mother when I'm always able. said that the secret to happiness is to learn to love where you are. She was a wise woman. Vyzerá to tak, že toto miesto má veľa príbehov. Certainly is. My family's owned and operated this place going back generations. Vyzerá tak, áno. Why, the Stone Root's been around so long, it's even older than Midtown, and that's saying something. Yeah. Aquila City folk value legacy and tradition deeply, and by running this, I get to be part of that. Super. Always nice to see a new face. Take care. Škoda, že si nevieš sadnúť k stolu a dať si pivo. Aj to je to, čo mi chýba v tomto type hier. Že všetko robíš cez menu, cez inventár. To je to isté, čo mi vadilo aj v Cyberpunku, že vlastne máš tam všelijaké tie poistinstva, bary. OK. Že tam boli bary a neviem čo všetko a... že by som si mal objednať pivo. We got a lot of bars in the city, all class. Just let me drink in peace. Kate, hold up. So, Henry's new batch. How'd it go over? I know you like Henry, but... What? There's something wrong? Sam said it tasted off. Really off. Gladys said it was fine. Then she dumped her whole glass on the floor when she thought I wasn't looking. No. I don't think we should carry Henry's stuff anymore. Our regulars have stopped ordering his old stuff too. I'll break the news to Henry. OK. Chudák, skazil som mu sen. Ecologies are living things. They move, they change. Takže za Sárou.
Zatvor si okno a zakryš taxi. Weston needs to... A good business person shouldn't let their personal attachments become an obstacle to success. Prečo sa aj ty nepripojíš k And try to come spoločnosti? between Weston and his brother? They'd never allow it. Okay. Oh, I've tried to drop hints and make suggestions, but it all falls on deaf ears. I don't mean to sound ungrateful, of course. The company's healthy. I'd like to help, you know? I'd like to be a part of things instead of feeling like I'm playing. I suppose I should just accept my lot and try to find... Sakra. Túto možnosť som si mal predtým dať. Potom by som vedel, že... No nič. Henryho pivo už má dosť. Something happened to Henry's beer? That's terrible. So terrible. But I'm sure I know nothing about it. Here's some credits for delivering the news. I expect that's the last I'll be seeing of you. The great serpent Yep. prepares me to have put you in my path. No a ešte som chcel vedieť, čo je to ten tajomný signál vlastne, na ktorý som narazil, tento Operation Star Seed. Wow, toto vyzerá ako veľký radar. Zaujímavé stavby. Na tú misiu, ktorú by som mal mať, tak áno, ale na tú misiu by som chcel mať lepšiu loď aj vylepšenú a to ešte nemám. Nemám level 60, za chvíľku ho budem mať. Haló, dobrý deň. Human of unknown origin detected. Designated outsider. This is an undisclosed secret location. Please identify purpose or depart. Čo je toto za miesto? Outsider is not part of plan. End of inquiry. A zachytil som vaše núdzové volanie. Acknowledging receipt of emergency request. Explanation deemed acceptable. Clearance granted to Crucible. Outsider will deliver 150 units of copper. Compensation will be dispensed. Tobias, stand down. We have a visitor. Reminder, deliver required material. End of conversation. This is incredible. For so long we hoped for any visit, and the day has finally arrived. Toto už je lepšie privietanie. I wish it were even better. Your arrival is truly an historic one. Historicky. Many fear what it portends. The societies have closed their doors and are arguing about what to do, while the rest hide to see which way the wind blows. Franklin would know what to do. He's the oldest among us. You should talk with him. Čo myslíte tými spoločnosťami? Most of us are like me. Free and unaligned. Okay. But there are three societies that are oft at odds with one another. The believers, the pragmatists, and the renegades. Zaujímavé. It would be wise to meet each of them. Franklin leads the pragmatists. OK. A prečo sa ľudia schovávajú? Crucible is a tinderbox, and any spark will set it off. We're still recovering from a deadly conflict that happened 3 years ago. Far fewer of us are here to greet you today because of it. Zaujímavé. Tak si dám pozor na Franklina Give it teda. time, and I'm sure the others will come out. For curiosity's sake, if nothing else. This feels vaguely like one of those situations that ends with, and they were never heard from again.
Čo je, Andreža, ty sa bojíš nejakých osadníkov a jedného robota? Vysoké hradby. Domy všetky postavené prefabrikátov. A zamknuté. Toto je veľký robot. OK. Tu majú nejakú výrobnú časť outpostu. Výroba elektriny vzadu. Veľké facility. Au. Quite a leap. Musíš byť Franklin. When your ship landed, I feared the robots would shoot you on sight. I am greatly relieved that they let you enter our community. But you come during a delicate time. Everyone will seek to use your arrival to further their own ends. Pragmatik, OK. Nie ste to vy, kto ovláda robotov? No, we most certainly do not. Our relationship with them is a matter of some debate. OK. A ty sa ma nepokúšaš využiť náhodou You tiež? ask a question you already know the answer to. Yes, of course. I have need of you. But if you have a good heart and a quick mind, I am sure you will see my point of view. Zaujímavé. Tvoje oblečenie mi prípada do staré a tvoj prízvuk je troška divný. Maybe an introduction? I am Franklin Delano Roosevelt, leader of the Pragmatist Society. Roosevelt, OK. To meno som už niekde počul. Well, it is gratifying that even after all these years my name isn't entirely forgot. You see, I was an American president. Well, not literally, but in a sense I was. Everyone that lives here are clones. Some of us are clones of the greatest figures of history, and others, well, we don't rightly know. When we die, and some of us die quite often, we are brought back. I cannot imagine how strange this must sound to an outsider. You need not imagine. I can assure you, this is all exceedingly strange. Baffling, even. Wow. Takže ty si skutočný prezident starých Spojených štátov amerických? Now there is the question, isn't it? I do not have FDR's memories, but I know every nuance of his life and times. Okay. Well, as much as history records. I confess, I feel an undeniable affinity towards him. But no, I am my own man. Okay. But not all of us see it that way. Zaujímavé. Takže vy ste všetci nesmrteľní. Not at all. I have had occasion to see death more than anyone. When someone dies, all they have accomplished here in Crucible, all of their deeds, očistec sa to volá, OK. Are gone. Chápem. When they come back, they are different, modified. The believers say they are improved. Being reborn can take years, sometimes over a decade. But everyone comes back. Toto je strašne fascinujúce miesto. Tu som fakt zvedavý, že čo všetko sa tu dá objaviť. Rád by som teda vedel, kto ste a čo sa deje. I could see how confusing this may be, even frustrating. But if it's any consolation, many of us feel the same, and we live here. After decades, centuries,
of trying to figure it out ourselves, there is so very much we don't know either. The robots clone us for a reason. Roboti Their vás klonujú. so-called OK. mission. But what that is and what we should do about it is something the societies disagree about. Sometimes violently. It's best you meet with the other societies, and after, I promise I'll explain the pragmatist's position on matters. OK. A čo mi môžeš povedať o tej misii? Well, it is one of the few concrete things we know about Crucible. OK. If you want to truly know about the mission, the believers will tell you all about it. In fact, it can be hard to get them to stop talking about it. After you meet with them, I'll share my position. OK. Toto mi pripomína jednu misiu z Falloutu, myslím. No, neviem sa dočkať, koho stretnem na budúce. Be careful what you wish for. Word has been sent, so the street should be full again. There is more I would talk with you about, but I would not take advantage of your ignorance. Go speak with the Monirinas and Genghis Khan. Genghis Khan, OK. Zaujímavé. Welcome to town, stranger. Wyatt Consider Earp? me part of the welcoming committee. The name's Wyatt Earp, and I'd be most pleased if you'd use one of the spare rooms during your stay. For a modest fee, of course. Myslel som si, že Wyatt Earp bol šerif. He was, and I try to be. I do the best I can to uphold the law, but the societies make that difficult. I expect I've had as much success restraining Genghis as the Chinese did. I do what I can. Roosevelt and I are both of the same mind on that. Takže si pragmatik? I'm for whatever side wants to keep the peace. It means that the pragmatists and I are often on the same side of things, but you might be surprised the number of times I've had to ask some of them to back off some nonsense. OK. Tak mi daj vedieť, ako ti môžem pomôcť. That's a generous offer. I might take you up on it. Well, I hope you enjoy your stay. And by the by, I may have access to some essentials I've picked up over the years. Happy to sell them to you. Ukáž mi, čo máš na The predaj. customer is always right. Nič také zaujímavé. Je tu vysoká It kriminalita? runs hot and cold. During usual times, it's an occasional scuffle. Maybe a black eye when an argument gets out of hand. OK. And then a society goes on a rampage and it's tombstone all over. I hope your arrival keeps things on an even keel. Zaujímavé. I'm hoping you come back for some repeat business. Zatiaľ som žiadny biznis s tebou neurobil. Koho máme tu? The other societies make me sick. This is a prison, plain and simple. You're the most exciting thing that's happened, well, ever. OK. Škoda, že nie všetci majú mená. Takže toto sú renegádi. Roosevelt is the only one that really cares about us as people. Nie, toto je pragmatik. Zaujímavé. I just wish the societies could get along. To sú bratia? You actually came from space. Áno. The mission will succeed one day. Veriaci. OK. Tak sa pozrieme sem. A skúsim si potom nájsť nejakú ošetrovňu. A, tu nikto není? You can hear the howls at night. I hope your arrival doesn't mean more violence.
To dúfam aj ja. Verím, že misia je čistá, ale čas je krutý a stroje sa rozpadávajú. Určite nie je žiadny iný dôvod, žiadny, aby nikto z nás nezvíťazil, neúspešne dokončil vec, a nebol poslaný preč do obývaných systémov. Cítim, že som blízko objaveniu. Niečo, čo zatrasie zemou. Ale ešte tam nie som. Pamätáme si veci v našom jadre. Všetci. Dokonca aj najväčší skeptik Roosevelt. Zachytil som pri dvoch príležitostiach, ako hovoril, niečo, čím bol sám prekvapený. Nechal som sa uniesť, povedal prvýkrát. Alebo musel som to niekde započuť druhýkrát. Je to veľmi divné, že pravda hovorí cez naše tela. Tela? Alebo prebehnutý čas? Ľudia tomu verili od najstarších dní. A niektorí z nás stále veria. A vľavo? Violet odišla, pridala sa k renegádom. Ona musela byť tým zradcom celý čas. Džingis Khan je tlíský. Toto si nie som istý, ako sa prekladá. Ale nie si jediný, kto vie, ako udržiavať, ako narábať s mečom Mongolu. Viera renegádov je choroba, ktorá musí byť vyliečená. OK. Snívalo sa mi o kuši znova minulú noc. Stromy, zem, skrabie, vôňa alebo niečo také. Niečo je vo vzduchu, čo ma prenasleduje. A naši predkovia doma na zemi sú preč. Strata a smútok ma niekedy prekoná. Moje kráľovstvo je preč, moji ľudia nie sú ľudia. Jedného dňa vybudujeme niečo nové z minulosti, nový kuš, niečo, čím sa inšpirujeme, čo bude div pre na veky. Ale najskôr musíme prejsť testom. A viem, že jedného dňa budeme ten test môcť zvládnuť. Naše počty sa zväčšujú. Dlhá stratégia funguje. Ďalší sa pridal k nášmu krdlu. Je jedno, koľko životov Džingis sa rozšíri, alebo Roosevelt získa. Pravda, misie nedokáže byť zapretá. Časom veriaci jednoznačne triumfujú, čisto podľa čísel. Roosevelt povedal, že si pamätá čas, keď nebol nikto okrem nás troch. A teraz sme légia. Nikto sa nám nemôže postaviť. OK.
Geppetto. Toto vyzerá pekne. OK, ale kde ho môžem nájsť? Niekde vonku? Ja je úplne vonku. OK. Adhere to the mission. If you had a life sentence, wouldn't you do anything to be free? Toto je ten hotel. OK. Who cares what sick experiment Crucible was designed for? We need to escape. I'll keep that one to myself. Come on, tell me. Thing is, if I tell you, you tell someone else, and soon my side business has to... Hey, Landy. Čauko. Stranger! Weapons out! They come! There will be blood! Hey, be careful not to point that thing at me. OK, Genghis Khan. The man from the stars. To som ja, áno. Come to see me. And you're not afraid to get your hands dirty. Nikdy. I guess the world out there is not so different than here. Genghis Khan, a pleasure to meet you. Viac zdvorilejší, ako som Matters očakával. cost me nothing. But make no mistake, I will do whatever it takes to escape this prison. I am pleased that the dangers out here are of no concern to you. You cannot be fully human if you trap yourself behind walls. A tam niečo bude. Prečo si vlastne tu? I would provide fresh meat for my society. OK. So we don't get fat off the robots. Franklin and I see eye to eye on very little. But even he appreciates this. OK. And I always hope to see some means of escape. Perhaps our luck has finally changed. Zaujímavé. Ale udržuj si odo mňa odstup. Neviem, či ti môžem veriť. You have nothing to fear from me. So Franklin told you of us. Oh, that we're clones? Yep. Some of us think that makes us special. That the deeds of our namesakes are somehow ours. Okay. But that is blind arrogance. We are just people. Same as you. Same as anyone. Takže k Čingis Khánovi necítiš fakt žiadne puto? None at all. It is as if I were a student of his life and times from an early age. Yeah, okay. I know so much about him. But that doesn't mean I am him. I am me. And I am content with this. To je podobný postoj, ako mal Roosevelt. A inak ma potom ale prekvapuje, že si nezmenil meno. I never really thought about that. Surprising indeed. But all this talk gets us nowhere. Too many of the others grovel at the feet of the damned robots, trying to play their roles in a broken game. The renegades will not submit, and one day we will be free. OK. A čo budete robiť, keď utečete? I do not know. Everything outside of Crucible is unknown to us. I imagine the settled systems are not so settled that a man who does not shrink from violence can't make a place for himself, though.
Takže očistec je väzenia? A prison of the mind and the body. Crucible holds out a throne and says, obey, and it is yours. But thrones are meant to be taken, not handed to you by a machine. Okay. But it is a tantalizing lie that keeps the others in line. Tak odíďte. Were it that easy, I have died a dozen deaths trying to find a way out of Crucible. You get too far or disobey too much, then death. Crucible holds our lives in its hands. Zaujímavé. But now the robots have made a grave mistake. You can go where none of us can. You hold our future in your hands, and all the societies know it. To skutočne očistec zabije? Oh yes, you can go 1 or 2 miles from Crucible, and you drop dead. I have no knowledge of medicine, but it's probably poison. It boils my blood to be subjugated like this. But too many of the clones are sheep. As long as their pens are clean and comfortable, they bleat their arguments. Mám ale pocit, že bude veľa ľudí trpieť, pokiaľ ťa oslobodím. Even if you think I deserve this cage, does everyone? If you want your heartstrings tugged, talk to Amelia Earhart. Doesn't she deserve the stars she craves? Amelia Earhart, I propose this. The robots come from someplace far to the east. We call it the facility, a place none of us can get to. But with you and your starship, it would be easy. Go there and break our shackles. Set us free. Okay. Na východ, hej? Kde je východ? What does your scanner reveal? Som zvedavý, koho tu ešte stretnem, takže ešte niekde bude aj Amelia Earhart. Tu sú renegádi. To znamená, že renegádi budú mať tiež niekde ten taký počítač, aký som našiel. Čingis Chánov počítač. Pragmatisti. Roosevelt sa môže skrývať. A Roosevelt to môže skrývať, ale vyťahuje meč tak rýchlo ako ja. Jeho najväčšia slabina je táto maska civilnosti. Ale prekonal moje predchádzajúce životy zatiaľ za každým. Tak ako to neznášam, môže to byť aj jeho najväčšia sila. Podal ľuďom, čo chceli počuť a títo ľahko nasávajú. Lichotím dvojtváre klamstva. V každej bitke, ktorú sme mali zradcov. On sa k ľuďom dostane. Veriacich chcem otriasť, aby videli, že sú klamstvo. Prečo veríš strojom?
Stroje, ktoré nás zabíjajú, stroje, ktoré nás obľujú. Ale sú príliš stratení. A Amanirenas je najhorší z nich. Nedajú sa presvedčiť. Ja ich oslobodím, aj keď oni nechcú. Aj keby som mal zabiť každého jedného z nich, aby som to spravil. Rozhovor s Adou. Ada Lovelace. To mi niečo hovorí. Toľko ma baví, ako znervózním pani Lovelace. Alebo slečnú Lovelace. Ale zaujíma ma. Roboti ma naučili trošku novej vedy. Takže to spájam dohromady. Minulú noc mi Ada povedala jej teórie o klonovaní, o DNA. A teraz sa divím, teraz rozmýšľam, či vôbec som klon Čingischána. Moje vzdelania viem, že skutočný Čingischán je tajomná postava. Nikto nevie, kde bol pochovaný a kde sa narodil. V podstate nič. Takže ako mohli získať jeho DNA? A získali? Každopádne, možno zdieľam jeho meno, ale ja som svoj vlastný človek. Našiel som stopy, ktoré som zanechal sám pre seba. Staré mongolské znaky po ceste, neviditeľné pre ostatných. Teší ma, že viem, že sa nikdy nedostanem k veriacim, pretože som vždy rebel. A vždy som sa snažil ujsť. Ale nedokážem nájsť cestu von. Cesta von neexistuje. Základňa musí byť zničená. Tá základňa robotov myslí. To je jediná cesta vpred. Ale ako? Vajetové prekvapenie. Každý týždeň navštívim Vajeta a on mi ukáže moderné pitia. Toľko rôznych príchutí. Taká rôznorodosť. Prečo nám dávajú roboti toľko veľa rôznych zásob? Vajet ma prekvapil niečím, čo volá kaktusové víno. Skutočne normálne sme zavíjali na mesiac. Ja z teba raz urobím renegáda, Vajet. Zaslúžiš si byť slobodný. OK. I would kill for a new slate, if anything at all. The renegades will use any means to escape Crucible. OK. Poď. The renegades will use any means to escape. To som už počul, áno. I need to go out there. I want to see it, do Amelia everything there is to be done. Your ship, she's a beauty. Yeah, It yeah. travels the stars, right? Áno. Tell me, what's it like out there? Priestor je veľmi veľký a tiež veľmi prázdny. Has anyone ever told you you're a poet? My name's Amelia Earhart. Teším ma. When I first woke up in this place, in my head, I knew all about my namesake, her life and her accomplishments. But I also knew how to fly a starship, reactor limits,
Thrust acceleration, vectors, and everything. In my mind's eye, I can imagine flying out there, touching heaven itself. And yet, cruelly, here I sit. Čo vieš o cestovaní vesmírom? The facility keeps us alive, fed, and protected, but they do a terrible job of informing us of anything at all. My guess is the facility thought they might need a pilot one day, but your guess is as good as mine. Neviem, čo si mám o tebe alebo komkoľvek tu myslieť. Funny, some of us have had the same thought about you. To mu verím. I know you owe me nothing at all, but I would do anything to get off of here. I know the societies want who knows what from you for who knows why, and I don't want to get involved in any politics. I just want, for my single self, a chance to explore. A ja ti môžem nejak pomôcť? I'd happily earn my way. Like I said, a lot of spacefaring know-how has been put in my head. Let's put it to good use, right? Pozri, pokiaľ ti môžem pomôcť, tak ti pomôžem. You won't regret it. Thanks. Do you want to talk about anything else? Myslíš si, že si skutočná Amelia Earhart? No, I don't. I consider myself a most ardent admirer of hers. Okay. She feels like family. Distant family. I like to think we both share a kindred spirit of adventure, though. She broke so many barriers in her life. I would love the same opportunity one day. Aký máš názor na miestne spolky? I have a few choice unchristian thoughts about some of them. But I'm going to stay out of it. Okay. Listen, I'd understand you making any decision you have to regarding them. Any at all. I just hope you judge me separate. Okay. I don't wish harm on anyone. I just want to explore. I hope to see you again. No, tu má vlajky. Americkú zastavu nemá. Nemá počítač. Nemá žiadny počítač. To je divné. Jak by ste tu už boli? Na tomto mieste? Change is coming. I hope your arrival doesn't mean more violence. Alebo som I just jediný, wish the kto som societies could get along. natrafil, kto ide za každou blbosťou, ktorú nájde. Zaujímavé. OK, takže ten posledný, ten bude niekde týmto smerom. Veriaci. I had hoped you would visit me. Good. Know Some that too. you stand before Queen Amanirinas of the Kush, queen of a dead kingdom on a dead world. But I earned my name, and even the sands of time cannot take it from me. OK. A čo je to kráľovstvo Kuš? In truly ancient times, my land lay south of Egypt, a harsh country. History is enamored of my contemporary Cleopatra, but she would have withered and died had she tried to rule my land. To je možné. Je mi cťou poznať vás, vaše veličenstvo. Your courtesy is appreciated, even though it rings hollow. My subjects are all dust. If you don't believe me, know you are not alone. Some clones deride me behind my back. I know this, but I feel in my bones that I am a Manirinas for true. The great and the terrible. To those who would oppose me, I remember things no one has told me. OK.
Memories of faces, betrayers, lovers, allies, and enemies. And the smells. The right scent. And I close my eyes. And I can picture all of it. So vividly. It aches my heart. My home. My kingdom. Ako si môže byť tak istá? Have you no faith of your own? Something you hold to, even though it cannot be proven. It is the same with me. But I am certain. You speak to a Manirinas, reborn. Okay. Svoj súd si nechám na neskôr. You are wise then. I know how it must sound. Once, I called upon mighty armies. However, on Crucible I still lead. Have you heard of the believers? Have you heard of the mission? We are the ones who will take our rightful place in these settled systems to bring in a new glorious age and break the endless cycles of oppression and greed. Až tak dokonca. Môžeš mi niečo povedať o tejto misii? So many scoff at the mission. Before we are reborn here, there are words all of us are told. Okay. That we are the chosen. We are meant to better ourselves, to learn, grow, and thrive. All of us represent the greatest figures in our history. Who better to lead the settled systems to a new golden age? Naozaj si myslíš, že môžeš všetko zmeniť? You are skeptical. My advisors thought the same when Augustus Caesar stood unbeatable at Cush's border. I made war against the mighty Romans. I took their cities and fought them to a draw. No other king or queen can boast of that honor against that famed Roman. To je pravda. Just me. Some of the greatest lions of all ages are awaiting rebirth. What are bureaucrats, petty politicians, and lawyers against that? A ty potrebuješ moju pomoc. If we could do it ourselves, we would have, years ago. I do not care if you think my plan is insane. But what I want, what we want, is a chance to prove to the facility we are ready. When someone has achieved their potential, the facility is supposed to set us free among the stars. But the machines have been breaking more and more over the years, and no one has ever been deemed worthy. I need your help to properly fix the facility so that we can prove ourselves and claim our birthright. OK, oni chceli tu meď, myslím, že. Čo je to facility? The facility is another place on this very planet. Okay. A place we cannot go, as much as we dream of it. A čo, ak nikto z vás nie je pripravený? Surely someone, anyone by now would have learned the lessons the facility sought to teach. No, the machines have not aged well. The crises break upon our beach, each one greater than the last. OK, počúvam, ale nič nemôžem slúbiť. Then listen well, outsider. You must go to the facility. I imagine Genghis has already told you about it. All the society leaders know it's the key. But only an outsider can get there. Please, investigate it. See if it can be repaired. Then return to me, so we can formulate a new plan. OK. No queries are being answered at this time. A toto je kto? This bubble of ignorance is set to burst. Vy ste tiež klonom nejakej historickej postavy? Ada Lovelace, at your service. My namesake worked with Charles Babbage and is widely considered the first female programmer. And to see what our little experiments led to, I only wish Mr. Babbage was here. Takže vy ste vedec. I suppose I am what passes for one here.
I have my namesake's education, so I am well versed there, but without any books or treatises from other scientists, my knowledge is limited. Some clones received specialized knowledge, like Amelia. She knows how spacecraft works, so interviewing them has been fantastic for learning more advanced scientific principles. But mainly I conduct experiments, rudimentary as they are. Aké to je? Nepatrí k žiadnej spoločnosti. Uncomfortable, truth be told. The believers are undeniably favored by the facility. Their complex receives food and materials first. When blood is spilt, the facility robots often side with them, and always the arguments and fisticuffs. Most of us just want to live in peace. I hope we can talk again. But with hard work and perseverance, we can win yet another. Dobrá, kde mám toho robota? Predchádzajúceho. You're the most exciting thing that's happened. Škoda, mohli tu dať viac osobností. Tu si. This you do not leave Crucible. Warning delivered. OK. Počkaj, on mi nedal nejakú misiu? Aby som doručil 120 medí. Activity. 150. OK. Mr. Babič. A vznikne z neho New Babič. Presne tak. Michal, ty si tu bol už? Na tomto mieste? Tak poďme sa pobaviť s Rooseveltom. So, you have heard from the other societies. Áno. I must confess I'm very curious what an outsider thought of them and their positions. You might be the first objectively neutral party we've ever come across. Stále sa to celé snažím pochopiť. A very diplomatic approach. The facility has gathered some of the most obstinate and dangerous personages throughout history. It has told them that they should lead in a golden age via whatever means they see appropriate. Setting us all loose and Potter as a whole would invite disaster. We are barely fit to lead ourselves. Bolo by to tak zlé ako toto všetko? The most likely case is anyone that leaves Crucible would die or silently fail. But if the mission is correct, and they do take over the settled systems, in the course of history it took millennia to cast out petty tyrants. The way ahead lies not looking to the past to literally guide us, but for this generation to learn from us. The terrible and great figures we represent had their time. We made the most of it. We should be at peace with it. OK, tak mi teda povedz, aký je tvoj plán. Certainly. It is evident that the facility is decaying. It is both unsustainable and unwise for us to fix and maintain the status quo. Our community must be weaned off the machines, learn how to build, grow, and govern ourselves, allowed to raise families so we can pass our lessons to the next generation, and to die when our allotted time is finished. One day we will be worthy of going to the stars. We are just not there yet. OK. Nemôžete založiť rodinu, pretože ste klony? Ste neplodní? Yes, and not to be indelicate, not for lack of trying. Are we even human in this state? We have no future, only the past. Zaujímavé.
Budem o tom premýšľať. I am sure in time you will see the validity of my argument. Go to the facility and see what can be done. Najprv skúsim... We need to talk. Zase? In my darkest hours, I feared that we were all Listen, left it's not safe to talk here. Okay. It's about Roosevelt. Okay. There's something you need to know. Čo vieš Rooseveltovi? Not here. If he found out I'm even talking to you about this... OK, keď mi chceš niečo povedať, som sa necho. There's a, well, cave just outside town. No chance of us being listened in on. Okay. Please, come as quick as you can. Ideally, before you go to the facility. OK. Ak je to tak dôležité, pôjdem hneď. I'll meet you at the cave. Nezabudni si koňa. Jak ten posledný fight, ten dneska určite nepôjdem. Dneska to dokončím práve touto misiou. A to ma celkom zaujíma. Tým povedať. Kde je tá jaskyňa? Á. Tu je. Takže som tu prvý. Tomu to trvá. You came. I just can't take a chance. Okay. These clones, they're psychotic, crazy. If they find out, I'm sorry. I just can't take the chance. Trochu sa spamätaj. Yes. Yes, I do. I'm not Wyatt Earp. I wish. God, how I wish I was. I was cloned off a monster. America's first serial killer. H.H. Holmes. Well, that is less auspicious. A kto je H.H. Holmes? He was a deranged lunatic on old Earth. In the 1890s, he owned a hotel. Aha. There were people there in this crazy hotel with all sorts of terrible rooms. But I'm not him. You gotta believe me. OK. Takže ty si sériový vrah? I am not. OK. I just run the inn. That's all. If you go to the facility, I know you'd find out who I am. And if you let any of these bloodthirsty maniacs know, they'd kill me. But no, that wouldn't be the end. Every time my new clone would appear, death, torture, pure hell. I'm afraid it's you or me. I'm going to kill you. Pozná niekto tvoje tajomstvo? A few of the old-timers know I used to go by Bill Hickok. I mean, I had to make up a story. I always used to read the dime novels, and I figured I knew enough about Wild Bill and Wyatt to pull it off. I just had no way of knowing what my previous life had picked. So I played dumb. But Roosevelt is a crafty one.
Pozri, na toto nemám čas. Musí existovať nejaký iný spôsob. See a way out. Mne môžeš veriť, ja to nikomu nepoviem. I want to believe you. I do. A okrem toho proti mne nemá šancu, takže svojím životom takto neplýtvaj. I don't want to die. Buď ako Wyatt Earp, buď hrdina. Voľba je na tebe. Wyatt Earp was a hero. Maybe I can. I'm gonna trust you, okay? Okay. Just don't tell anyone. Neboj sa. This never happened. No, takže teraz si obehnem pár miest a skúsim splašiť tú meď a potom sa pôjdem pozrieť na facility. Takže čo mám najbližšie? Najbližšie mám Aquila City. Takže tam by mohli mať nejakú meď. By som mal vedieť nakúpiť relatívne rýchlo. Nie, najprv musím dorušiť parcely. Lebo inak nebudem mať miesto v lodi. No indigenous life signs. One less thing to work. Dobre, parcely doručené. Na outposte myslím, že nemám toľko medí. 150 kuskov. A ak mám, tak ich tam chcem mať. Takže je pre mňa lepšie. Si nakúpiť tú meď. Však ono to sú lacné tie suroviny, takže ono je to jedno. New Babič. Pred chvíľou sme o ňom hovorili a už ho tu máme. Nemám totiž outpost na ťažbu medi. Ja som moc tie outposty neriešil, iba tie úplne najnutnejšie na začiatok a potom som to už nejak viac neriešil. A tu niekde bol... tu je Midtown Minerals. Vlastne teba hľadám. You an independent hauler? I can promise you the best rate in town. OK. Then you've come to the right place. 20 kúskov. Dobre. To nie je moc veľa. Tu možno budú mať viac. Ťažobná liga. I'm excited to see how business improves. Certainly, my friend. OK, takže tu máme 46. Takýmto tempom to moc rýchlo nepôjde. Už rýchlejšie by som mal ísť niekde a vyťažiť to. Skúsim ešte
Ešte možno tu. U Sigharta, ten má niekedy aj suroviny. If you welcome to see, I'm sure we can make it. Ale zrovna med nie. Trade Authority moc nemáva týchto vecí, ale skúsim. Better not be a waste of my time. Jasné, jasné, ukáž mi. Vidíš? Ani tieto veci moc nemajú. To skôr ten jeden obchodník, čo je tu. Dietrich's been great at the meeting. Of course. To by mohol mať, ale tiež nemá. Thanks for stopping by our shop. Na Marse by som ešte niečo mohol kúpiť. Jak, toto sa mi páči, táto lokácia, Launchpad. Always good to keep the location Stará of the ship raketa, in mind when NASA, suits are required. kontajnery, všade markingy NASA. Toto je parádne miesto. Hlavne keď sa na to z tejto strany človek pozrie. Toto je paráda. Do bane. Vidíš, toto je baňa. Tento by mohol mať, tento má toho strašne veľa. Ukáž mi, čo máš na sklade. Á, zrovna toto nemá. To je nejaký banícky obchod? Notify us if you see anything suspicious. Security and the Freestar Rangers surrounded the bank and thus began a long, tense standoff. There's nothing like seeing. Very practical to seal this off and make it habitable. Also rather visually pleasing. Do you work for me? Yeah. Deimos. One of the earliest shipbuilders and desperate to remain relevant. With me in charge, I can't recall the last time we've had any major issues. OK, to je nič, čo by ma zaujímalo. No asi mi moc nič neostáva, iba sa pozrieť do bane. OK, takže level 2 výťahom. Krčma bola tu, že? You're gonna get me in trouble. Do yourself a favor and just go. The red eyes are some badge of honor, I take it? Hey. They would be difficult to conceal. Pardon?
Wasn't clear enough last time, huh? Vets only. Myslíš vážne? To ma tu akože odmietneš a nedáš mi napiť? No. A čo mám urobiť, aby som presvedčil, aby ste ma obslúžili? Dunno. Could try enlisting. Earn yourself some stripes. Vanguard and New Atlantis will take pretty much anyone with a ship and a pulse. Do a couple runs with them. Then maybe we'll talk. Okay. Not supposed to talk to you. Okay. Tak ideme. Mitch keeps asking me if I can help him out with something. Ideme hľadať miesto, kde nájdeme... ešte by som mohol ísť na Európu. To je pekné miesto. Nie na Európe. To je iný mesiac. Kalisto to bol? Ktorý mal tú kolóniu? Labák. Urán. Crash site. Som už úplne blbý. Niekde som vedel o nejakej kolónii. Alebo to bol iný systém. To bol iný systém. To je Alpha Centauri, som zabudol. Tu je Gagarin. To je ťažobná kolónia. Tam by mohli niečo mať. There are always credits to be made from mining, even if they are barely enough to get by. Toto sa občas stáva, keď má človek príliš vpredu. Nástupný pad. Tedy jediné, čo pomôže, je teleportovať sa. Do lode a výjsť znova von. Hello. Andreža, chýba ti hlava. Teda. Taking may not look like much. Ukáž mi, čo máš na Let me predaj. just bring that up. Iba 14. Tak to bude naozaj jednoduchšie to ísť vyťažiť. Áno, áno, zo mňa, samozrejme. Tak ideme ťažiť meď. Tu by jej malo byť viac než dosť.
Landing initiated. Watch for flaring. How can I be of service, Captain? Ty nejako. Najhoršie je, že blízko lode to nevytvára tieto ložiská, ktoré sa dajú ťažiť, takže musím ísť kúsok ďalej, aby som niečo našiel. V mojom outposte nebudem mať veľa medí, tam bude len kúsok. Tam sa mi úplne neoplatí. No, stále budem musieť zaháňať ten zvyšok. Človek by čakal, že sa to bude všade povalovať tá meď. Pri tom opak je pravdou. Nezobral som si čaj s umom, to je pravda. To je úplná pravda. Silne rozmýšľam, že by som si dal tento skill. A tie ďalšie dva si vyberiem potom. Koľko toho vlastne ešte potrebujem? Uha. Ešte 100 skoro. Jaskyňa. Pôjdem smerom k jaskyni a v jaskyni by mohlo byť tiež nejaké ložisko medi. Podzemných ložísk je tu dosť, ale tých povrchových by mohlo byť viac. Postav outpost a len vrták. Vyvrtá to za chvíľu a potom tú základnú delitni. Musel by som mať suroviny aj na outpost, aj na vrták, aj na nejaký power plant. Nejakú energiu a to pri sebe aktuálne nemám. Akože nebolo by to ťažké získať, na základni toho mám kopu, ale
Uvidíme tú jaskyňu, koľko tam bude. Kobalt. A keď už by som postavil outpost, tak by som ho chcel mať v sieti mojich outpostov už rovno zakomponovaný, že už by som ho nestával len dočasne. Čo asi aj urobím. Lebo med je zrovna surovina, ktorá sa zíde. Tu je celkom tej medi. Do you see anything useful? No uvidíme, čo bude vnútri. Že tu nebudú len nejaké super drahé minerály a žiadna meď. Olovo, to sa vyjde tiež. Keď to teraz nepotrebujem. Toto sa dá nejak vyťažiť inak? Tieto veľké depozity. Aha. Tak to jednoducho. Vidíš, to som si nikdy predtým nevšimol. OK, takže v tejto jaskyni plýtvam časom. Škoda. Na hliník. Tam bol hliník. Akurát, keď si to napísal, tak som ho našiel. Ale možno sa znova naspavnujú medené značky. Všade tu po okolí. Tu máme nejakú meď. Som niečo vyťažil. Koľko ešte toho potrebujem? To musel celkom dosť. 79 už mám.
Aj mohol by som ešte zlietnúť a pristáť znova, že? A tak ešte objavím tam ten naturálny fenomén, prírodný fenomén a zistím, či tam náhodou niečo nebude. Cestou niečo naťažím, už toho netreba veľa zase. Takže už toho mám celkom. Dáme si troška drog a budeme behať ako zajačik Duracelko. A keď tam to objavím, tak potom zlietnem a skúsim pristáť znova. Naša drogy stačí čili. Čili ťa zastaví na mieste. A potom páli druhýkrát. To nie je úplne ten efekt, ktorý by si chcel. Aha, už som preťažený, okej. To nie je úplne dobré. Našťastie mám po ruke Andrejku a tá nejakú tú meď zoberie do vrchták. No. 5 medí. To je nič. A ďalšie 5 medí. Tak sa oplatilo sem bežať. Ešte tu som niečo videl. No, za chvíľku mám naťažené. Nemôže chýbať ani až tak brutálne veľa. You need something, dearest? A good team always shares the loot. 114. I am so grateful for you. Technicky 107, lebo 7 mi ostalo v inventári.
hypotermia. OK, idem do lode. Áno, ten varúnsky armor som jedal ja. Prečo? Takisto aj tie šaty som jedal ja. Ready here. Forest good too. Čakaj, varunka, nie? Aké prachy by sa zišli? Dík. Áno, keď chceš zrušiť boost, tak stačí spomaliť. Dá sa aj space, ale space musíš mať skill, spomalenie nemusíš mať skill. Tak, pristaneme tu. Uvidíme, koľko mi tu nageneruje. Let's see what's on this ball. No organics here. Valuable minerals, perhaps. Ale fakt som strašne zvedavý, ako dopadne ten quest. Už mi naozaj veľa nechýba tej mede, takže to už doťažím. A to sú zase tam tí starborni. Radi, áno, áno. Už som ich pár nechal rozplynúť sa, ktorí mi skrížili cestu. A vždy sa nájdú ďalší. Je čo, iba urán? Železo.
Hlavne hra má rada, že mi tu nespawnuje žiadne veci. Keď to nepotrebujem, tak mi toho naspawnuje vždy kopu. Teraz keď potrebujem meď čo najrýchlejšie, tak nič tu není. To by mohol byť civilný outpost, nie? Tam by mohli mať niečo na predaj. No, konečne. To není civilný outpost. To je niečo rozbité, nie? Helium. Máme nejaká meď. Sranda, že takých vecí, ktoré nepotrebujem, to je schválnosť pri všetkých hrách. Veci, ktoré nepotrebujem, vždy nájdeš kopu a keď niečo potrebuješ, tak to nenájdeš. To je dokonca voda. Zaujímavé. Hej, čoko. Hey stranger, got some work for you if you're interested. There's a ruthless spacer with a sizable bounty on their heads holed up near here. Up for a fight? I'll cut you in for half the bounty. If you're still alive, of course. OK. Great. Meet me at these coordinates. We'll strike once we're in position. Jasné, jasné. Niekedy sa tam ukážem. Mávajú aj obchodníka, nie? Na takýchto outpostoch. No asi nie dnes.
Fakt tu nikto není? To pevný ľad. Je. Tam je meď. Ok, vlastne ešte potrebujem. Myslím, že už nie až tak veľa. A ty máš koľko? There is no. Did you need me to carry something? Nie, chcem pozrieť, koľko máš medí. 107, 122, 129. Už len v podstate 20, no 11 kúskov. Toto je troška otravná časť hry. Keď nemá človek outpost na výrobu medi, tak je to troška blbé, že musíš takto lietať a hľadať a pomaličky ťažiť. Ako je to zábava, keď to človek robí chvíľu, ale ako náhle to už je väčšie množstvo, tak už to až taká zábava není. A plus bolo by fajn, keby si to aspoň mohol nakúpiť v nejakom väčšom množstve, že prejdeš možno nie jedného obchodníka, ale keď prejdeš troch, tak už by si mal mať dosť surovín, podľa mňa. A to by proste vždy malo fungovať. To nemôže byť, aby tak málo mali jednotliví obchodníci. To nedáva úplne zmysel. Not enough oxygen to breathe. Helmets it is then. Zase kobaltu veľa a medi moc nie. Čo to je? Toto je pekné. Tu náhodou nebude nejaká meď? Nope. Tu tiež nie. Čo tu? Ani tam nie.
Ale áno, toto je naozaj pekný pohľad. Počkaj, na lodi nemám nejakú meď? Tam ešte môže mať vlastne v nákladovom priestore. Always a satisfying moment to return to your ship. Sranda je, že pri každom quicksave alebo teleporte alebo proste niečom sa ti zmení obloha. Nemám. Takže napríklad teraz sa môže kľudne zmeniť počasie. Do you require my assistance? Kto chce fotku? Viem. A využijem túto priahlbinu. To mi celkom páči. Ako vyvrtám ju? Jaj. Ja viem, že to mám aj na bližšie. By som radšej, keby som vedel ťažiť aj ten materiál spod povrchu. To by bolo. A ono to má inak potom nižší efekt, keď... Takto by som chcel ťažiť. Ono to má slabší efekt, keď ťažíš na veľkú diaľku. Takže ja radšej ťažím zblízka a tým pádom to hneď rozbijem. Asi hej, máš pravdu, to by asi bolo moc easy. Príliš jednoduché a primitívne.
Stavím sa, že keby som chcel urán alebo kobalt, tak ho tu tiež nenájdem ani toľko, koľko je tu teraz. Ale ten pohľad na... To je vlastne za planétu. Olivas. Ten pohľad na Olivas, ten je nádherný. Tu máme nejakú meď. Aj potom kúsok ďalej. Vidíš? Nestačí byť pod 50 metrov. Musím byť na blízko. Možno nie až tak úplne natesno, ako som bol, ale dosť blízko. Tu sa niekoho videl bežať. Bez príľby. Storage yard. I don't take photos of people. Sorry. Don't breathe. Shh. There. I got it. Beautiful shot. Fotíš alebo skúmaš? Yes, I am. Aj ty si fotograf, OK. A nemáš náhodou niečo na predaj? I have some things, but probably nothing you want. Take a look. Máš pravdu. Náhodou niečo nie je, keď je to storage. This might take time. Žiadna meď. Koľko už mám? 47. OK, to už mám dosť. No, takže očistec sa nezobrazuje na žiadnych hviezdnych mapách, a čo tu je tajomstvo. A rather large amount of security for such a small place. Táto bola aspoň oblečená. Na Marse som vonku stretol Lucy Marin, puška v rukách a na sebe má len trenky. A bolo to vonku. I ja.
Mariňáci sú riadne drsní. Potrebujem... To what do I owe this pledge? If there's Potrebujem anything tu you meč. need, I am happy to share. Áno. Potrebujem všetku meč. Máme dosť, že? Mám. Super. Je robot. Prišiel som doručiť 150 jednotiek mení. Authenticated. Remuneration processed. Social interaction terminated. Dík. A teraz sa ideme pozrieť na tú facility. Čo nájdeme tam? Come then, meet your death. Once again, we are triumphant. Karda potvora. Majú toxín, títo majú čo? Tabolický agent. No, tak som zvedavý, čo to je za facilitu. Ja, mal by som to najprv pozrieť zvonka. A potom je otázka, prečo všetci nemáme svoje klony. I shall stand guard while you focus. Koľko malé to tu je. A tu je ešte niečo. Teda teraz tu už niečo rastie. Sa tam niekde zvonku dostať? Nedá. Dobre, poďme už dnu. Nepočujem nejakého robota. Nejako keby s niečím bojoval. Facility seems to have new permanent residents. I doubt they will be interested in leaving.
Zaujímavé. Aspoň už vieme, čo je za problém s tými robotmi. It seems local fauna has been nesting here. Áno, vyzerá to tak. Celkom dosť nechutne sa tu zabývala lokálna fauna. To je ten robot. Best not to leave anything useful behind. Tento vyzerá, že už je nejakú chvíľu zničený. Are you prepared to die? Zápisky tu nenájdem. Poprvé som sa zobudil práve tu. Teraz krvácam. Keď som poprvýkrát počúval misiu, behal mi mráz po chrbte. Boli sme vyvolení, mali sme znovu vládnuť, ale po nespočetných dňoch, nociach, ťažko povedať, v týchto chodbách bez okien, nerobím nič. Facility nás ubytováva, facility nás živí a my sa len hádame. Ale teraz sme sa obrátili aj k vraždeniu. Modlím sa, aby si to našiel môj pokrvný brat. Never Biluhy Kokovi, nie je tým, za koho sa vydáva. To je pravda. Je to masový vrah. To je obyčajná knižka, to s týmto nemá nič spoločné. OK, tak teraz ich už ale treba v podstate naozaj zachrániť, lebo toto je ich posledný život. Vyzerá to tak, že to klonovacie zariadenie už nebude moc dobre fungovať. Do you think they have burrowed into the ground here? Or they originally came up out of it? Neviem, mohli sa prekopať zo spodu. Vyzerá, že to je obľúbený spôsob infiltrácie v Starfielde. Pre tieto tvory. Done yet? OK, troška vás je tu veľa.
Ty kokso, ten je rýchly. Vlastne zaberá. Som si dať tú brokovnicu. Tu bol tiež nejaký ten robot. Nope. Did they have anything of value? Lockdown, hej? To nevyzerá ako lockdown. OK, ten nemám. No. Po rokoch pokusov a omylom som dosiahla dostatočnej úrovne schopnosti, aby som seba mohol tvrdiť, že som programátor. Je úžasné, ako ďaleko sa veci posunuli. Kto by si pomyslel, že sa na nás s babičom otvorí tento obrovský svet vedomostí a moci. Viem, že nikdy nebudem geniálnym programátorom, nemám žiadne knihy ani texty, ktoré by mi umožnili zdokonaliť sa, ale komplexnosť, zabezpečenie sú tu impozantné. Establishment je kompletne zabarikádovaný a jediným riešením je použiť kód pre obídenie zabezpečenia. Ale kde? Táto časť komplexu bola pre nás zavretá, dokiaľ Čingis Khan neodpálil svoje výbuchy a ani tu nič také nie je. Keby tak mal viac času na premýšľanie, ale príšery teraz číhajú všade naokolo. Možno, že poškodenie zariadenia znamená, že toto je môj posledný život? Škoda. Toľko toho musím objaviť a naučiť sa. Aha. Takže posledný život. Neviem, kačky som tu nenašiel. Tak, jama levová. No čiastočne. Takže až toto je facility. Tu máme nejaký prístupový počítač. Otvoríme dvere. Asi tieto. OK. Takže tu som úplne nechcel. Musím nájsť tie prístupové kódy. To už by bol, myslím, že dobrý kandidát na atomku z orbity. Nie?
To je jediná cesta, ako sa hovorí. Takže sa musím vrátiť niekde naspäť a nájsť bezpečnostný kód. OK. Škaredá potvora. Nie. Pamätáš na aliena? Nuke it from orbit, it's the only way. Toto niečo? Nie, to je lampa. Nezodpovedané otázky. Kto vytvoril establishment? Je misia skutočným dôvodom jeho vzniku? Opravdu zdieľame DNA našich menovcov? Sledujú nás ľudia? Sú roboti tak neinteligentní, ako sa zdá? Sú reinkarnovaní skutočne tým, za čo sa vydávajú? Toľko ďalších otázok. Tak málo ľudí si kladie tie správne otázky. Takže ešte musím nájsť nejaké ďalšie vodítka. Ja som ich našiel celkom málo. Niečo aj tu? Tu nie. Takže musím ísť ešte naspäť. Tu je tiež niečo. Čingis Chán. Čingis Chánovi sa podarilo zohnať nejaké výbušniny. Včera v noci nás prebudil ohlušujúci rachot. Establishment neustále opakuje. Uzávierka bola zrušená a toto je pre nás ako z rozprávky. Je to z teku. Dnes ráno bola von vyslaná výprava. Hlási dravce, smrtiace všade naokolo. Amelia a Amanire nás usilovne pracujú na tom, aby nás našli čokoľvek, čo by sa dalo použiť ako zbraň. Pokúsili sme sa dostať do svätyne zrodenia, ale márne. Nie sa kam schovať, nemôžeme robiť nič iného, než čakať. Takže prišli zvonku, z povrchu. OK. Lebo Čingis Chán sa hral s výbušninami. Čo ma vôbec neprekvapuje, že to je jeho vina. Vyzeral akože najskôr konám, potom rozmýšľam. Teums. Keby som tu bol reálne, neviem, či by som tu chcel kráčať po tých... Ani neviem, čo to je. Ani nechcem vedieť, čo to je. Tam som videl ten slate. Ale najprv toto otvorím, keď už som začal. To som pokašľal, že? Hope you can succeed at that before we are discovered. Reborn. Dnes som nový človek. Hovoria mi, že som tu už bol, že som sa prevtelil. Viem o synu Kublaj Kánovi a jeho úspechoch, bol som zakladateľom jednej z najväčších ríši v dejinách. Troje mi hovoria, že som niekto, kým nie som. Ja nebudem hrať podľa ich pravidiel. To je o Čingis Chánovi teda.
Zhodneme sa na slove humus? Áno. Na tom sa asi zhodneme. A tu je ďalší. To uzavretie ma privádza k šialenstvu. Celé dni trávime pod zemou. Myslím, že Čingis Chán má pravdu. Útek je jediná možnosť. To znie ako Fallout 4 valut experiment nejaký. Že tam vyklonovali slávne postavy a sledovali, čo sa bude diať. Fallout je známy svojimi experimentami v tých bunkroch svojich. No, chýba mi ešte jedna nejaká stopa. Otázka je, kde by mohla byť. Alebo teda, kde som niečo prehliadol. Tu som niečo mohol prehliadnúť. Tu je celkom dosť veľa vecí. Všade možne. Náhodou mi nevieš poradiť, kde by mohla byť tá posledná, ktorú som prehliadol. Chcelo by to plameňomet. Toto mi pripomína strašne nejakého aliena alebo niečo podobné. Všetko to prostredie. Akurát tie potvory sú jednoduchšie na zabitie. A menej hrôzostrašnejšie, ale o to viac škarčie. If you require organic compounds, now might be a good time to collect. Nie. Žiadne organické nič. Odtiaľ to nebudem zbierať. V žiadnom prípade. Odtiaľ to si nič organické nechcem odniesť. Rád by som uniesol sám seba napríklad, ale nemôžem, lebo neviem nájsť posledný záznam z denníka, ktorý tu niekde musí byť. Hej, občas má divné chuťky Andrža, ale aj tak ju máme radi. Že? OK, tu tiež nič není. Teda digipik tu je. Ale to je všetko.
OK. Tak to nie je nič také. Som to už síce pozeral všetko niekoľkokrát, ale sa rádi človek to môže prehliadnúť aj niekoľkokrát a tak to je istota, že to neprehliadne. Zaujímalo ma, na čo je tam tá hydraulika. Postup je nákazlivý. Ty to dokážeš. Toto je asi od niekoho, komu sa moc nepáčilo. Alebo si nemyslel, že to dokáže. Dobre, tak predsa len musíme ísť stadiaľto dolu. A niekde som to musel prehliadnúť tu hlbšie. Ja už moc nemám kde. To som už všetko prezrel. Jedine, že by som niečo neprezrel vonku. Že by som tam niečo prehliadol. To je lepiaca páska. Tu som nepozeral. Tu a potom ešte tu som poriadne nepozeral. Na vrchu toho výťahu tiež nič. Tu tiež nevyzerá nič byť. Ešte to môže byť predsa len tu vonku, keďže musím sa pozrieť v tej diere. Myslím, že som bol v každej diere sa pozrieť. Som otvoril tie vonkajšie dvere. Tejto diere? Tu som nebol. Ale tu nič nie je. Tie dvere, čo boli zatvorené, tie som otvoril. A inak tu už nič nie je. Týchto skladových zásob. Diera niekde v tejto miestnosti? Bo tam sa nedostanem, tam potrebujem nejaký kód, aby som otvoril tam tie dvere. A ten neviem, kde nájdem. Aj tam sa neviem dostať zatiaľ. Potrebujem niekde nájsť kód k tomu počítaču. Ale neviem kde. Tu som našiel jeden ten záznam. To nebolo nič. OK, toto som nepobral. Tiež nič není. Na týchto strojoch tiež nič není. Všade iba tento humus. Neviem, kde by som sa ešte mohol pozrieť, aby som našiel ten
ten slate s tými nejakými dátami. Posledný mi chýba podľa toho, čo ukazuje misia, ak sa nemýlim. 6 zo 7 mám. Túto dieru si myslel to, kde som teraz? Alebo nejakú inú dieru, ktorú som prehliadol? Bolo vtipné, keby som niečo naozaj prehliadol tu. OK. Takže vidíš, tam som bol v tej diere. A neviem, kde je tá posledná. Keďže som ich nezbieral podľa poradia, tak mi asi ani ty nebudeš vedieť úplne poradiť, že? Kde presne by asi mohla byť tá správa. Tento som vzal, čo bol tu. Tu bol jeden tiež na stole, myslím, alebo tam niekde. Každopádne v tejto miestnosti bol určite. V tejto som nenašiel, myslím, že nič. Som to pozrel, ale tu nič nebolo. Skús nasledovať skener. To je dobrý nápad vlastne. Skener sa ťa vždy snaží poslať tam, kde treba. Teraz mi neukazuje nič. Tu bola jedna na zemi. Som sa potešil, že tam bolo niečo zaujímavé, užitočné na zemi. Tu je. Nie. Iba nejaké zásoby. By asi nedali dve správy takto vedľa seba, že? Keď jednu som našiel tam. Tu som našiel, myslím, že jednu na posteli. Tu nič není. Tu tiež nie. Ale tu bola jedna na posteli, jeden slide na tejto. Od Činky z Chána. Takže ten typujem, že mám. Á, tu je. Podarilo sa mi preniknúť do najvyššieho poschodia. Je to loď, ako sme si všetci mysleli. V archívoch sa hovorí Galatea.
Loď bola z veľkej časti rozobraná, ale prekvapivo bola funkčná. Komunikačné systémy. Bol funkčný komunikačný systém. Bola tam správa z inej lode, ktorá sa volala Beagle. Keď som si vypočul vysielanie, bol to statický šum. Pokúsim sa tam dnes večer vrátiť. Zaujímavé, takže niekde by som tu mal nájsť ešte loď. A v lodi možno bude heslo. Musím nájsť loď. Ten teraz som otváral. Alebo oni tam preleteli loďou? Bavíš sa, Andrža? Á, to boli dva rôzne živočíchy. To sme stratili. Koľko tu je tých potvor? Celkom je. Ešte títo neboli v podzemí. Toto je niečo iné. Aha. Toto má viac rôznych budov. A niektoré z nich možno niečo nájdeme. Myslím, že tomuto tu potrebujem prísť na koreň ešte. Alebo minimálne chcem. Čiže túto budovu som preskúmal, tam tú budovu som preskúmal. Ale niekde tam spomínal tú rozobratú loď, že by tou loďou, nie, tam bola len komunikácia funkčná.
Glider. Tu som mohol. Teraz v tej medi budem nachádzať všade kopu, nie? Alebo myslel tu na strechu. Mohol by som vyskočiť úplne hore a pozrieť sa odtiaľ. Či niekde niečo nenájdem. No, žiadnu loď nevidím. Nikde po okolí. Ani žiadnu ďalšiu budovu, ktorú by som mohol pozrieť. Potreboval by som prístupový kód. Nemám žiadnu loď. Ale nejak sa museli presúvať odtiaľto tam. A tu je aj landing pad. Tá loď tu očividne bola. Len mi povedz jednu vec, ak si túto misiu už robil. Mám hľadať niekde, je tu niekde kľúč, alebo to heslo, alebo niečo, s čím sa dostanem do tej ďalšej časti, odblokujem ten hlavný počítač, alebo musím ísť naspäť za tými osadníkmi a tými klónmi a oni možno majú nejaké niečo, vodítko, stopu. Čo myslíš? Tuto ešte nie, tie roboti. Takže mám ísť naspäť za tými klónmi? Sú super rezistentní títo pavúky. Ja to nemám rád takto uloženie a probuj. A nechcem vedieť, či tu strácam teraz už len čas zbytočne a ráma tam vedie, áno. Dobre. Tak ideme podľa hry.
to je u seba? Nie. Kráľovná. Yes? What? Excuse me. In my darkest hours, I feared that we were... Á, tu je kráľovná. Roosevelt would destroy any hope of the mission succeeding. Čo vieš o There are establishmente? robots here, but they are not constructed here. The clones also are not born here. The robots bring fresh clones always from the east. That is where their facility lies. And that's it. Aha, I know takže no roboti ich privádzajú na pešo. We Čo are vieš the ones overať? who believe in the mission. We are the great minds and leaders of history who can bring about a new golden age. Our Okay. numbers are admittedly few, but we make up for it in our commitment to see the dream of Crucible realized. We just want the machines fixed so we can pass the test and be allowed to leave Crucible and try to make a difference. Máš poznámky, bol som v tom zariadení a poďme na tom spoločne This pracovať. will certainly lead to some interesting results. What is this? These papers are fascinating and frustrating. So many questions I have. But for now, we must find the security override code to open the rest of the facility. There isn't anything like that in Crucible. This I know. This other ship, the Beagle, this must have the key we seek. Ostatné misie majú tendenciu poisťovať si svoje veci. Beagle by mal ako byť tu. That is a relief to hear. So we just have to find it. To neviem, čo malo Ada byť. Lovelace stays out of politics, but the science here is too intoxicating. She will help us. If anyone can find this Beagle, it is her. OK. Ada? So we did come from a spaceship. Of course we did. And there's another out there? What was the Beagle? Why did she and the Galathea part? But all of that in time. First, we must find her. She's not in this star system. I would have spotted her. Ako vieš, že nie je v tomto I've studied systému. the celestial bodies for years. No trace of a spaceship in orbit here or around the other planets. Ale musí existovať The spôsob, ako radio Beagla nájsť. telescope. It has a default position. It resets every morning. I always wondered why point at Bell 5. Petty frustration I've dealt with for years. No. Perhaps the facility looks for her sister. Yes. Yes, it makes sense. I can send you the coordinates. The Okay. Bell Star system is not far. Díky. The facility communicates via a secure frequency. When you arrive, tune into that. No. Nice. Mal by som sa ešte pobaviť s týmito ostatnými. Ale keď presvedčím tam tých zanietencov, tak... I don't think the other societies would lie to you, but look at their agenda hard. Very hard before... I guess we're done. OK. Takže ideme preskúmavať Bell 5. Zelazný 1. OK.
A čo bolo na tomto Bell 5? To je signal location. Pustený research outpost a bionic lab. Žebanok. Som zvedavý, čo nakoniec nájdem. Ale začína sa to celkom rozmotávať. OK. We're due for our next jump soon. I'm making another run out of New Atlanta to get closer to God and Je pekné poznať mieromilovného cestovateľa. OK, na týchto teraz nemám čas. Nikdy som to tak necítil, ale jedno dňa možno áno. Takže... Aj toto je vlastne len zastávka. Ja potrebujem ísť ďalej. Túto cestu nemám poobjavovanú. Never get tired of that. Ešte jeden skok. I will never get tired of that. Mimo dosah? Ktože to je mimo dosah? 23, vzdialenosť 27. Oh. OK. Takže musím zobrať niečo, čo má väčší dosah. Drive spinning down. Systems green. Že vraj hneď vedľajší systém. No to je isto. Such beauty in the midst of nothingness. Pokazili sa mi asi všetky lode, lebo toto je jediná, ktorá odlieta. Nebudem teraz upgradovať lode.
Radšej si nájdem takú, čo má ten doskok 23, 25, 25, 19, 28. To je môj obľúbený kokpit. I picked up something you might be interested in. And just like that, we're in space. Tu je Beagle. Wow. Taká veľká loď. Úprimne, čakal som niečo menšie. And we're docked. Hi. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am dissatisfied with the results. Beginning combat protocol. Massive damage. Môžem to niekde vypnúť, tieto veže? To by sa malo dať niekde. To vyzerá ako nejaká väčšia obytná miestnosť. Teraz sa Vaskovi nedá odmontovať hlasový modulátor. Niekedy mám na to chuť. Čo sa ti nepáči na Vaskovi? Náhodou má občas vtipné hlášky. Divná posteľ, tu by som asi nechcel prespávať. V chodbe. Tak ja beriem Andrežu. To je moja manželka, takže
Chodím s ňou. Všade. Ale Vasco je expert na zavadzanie. A prekážanie. Takže to je dôvod, prečo jeho neberiem. Ale mám ho ako súčasť posádky. No tak. Remote turret. Update. Calibrate. Remote security drones. Nie, to sú dvere. Táto veža už po mne nestrieľa. OK. Ale tam ten robot je ešte stále nepriateľský. For computer systems. Okay, rekalibrujeme aj túto väžu. Bude jednoduchšie ich rekalibrovať a hlavne aj rýchlejšie. Teda, neviem či úplne rýchlejšie, ale... Beagle data core. Security system disabled. Download security override code, OK. Crimson Fleet incident. Boli 3. Kapitán Lapido ponúkol všetko, čo sme mohli zanechať, ale to nefungovalo. Nepriateľské lode zničené, ale za akú cenu. Beagle ťažko poškodená. Trup je prerazený a bol opravený, ale stratili sme asi polovicu našej zostávajúcej posádky. Máme jeden posledný skok a keď nedájdeme niečo, železný systém a rýchlo, tak sme stratení. Nemali sme čas oskenovať všetky planéty a naše motory sú mŕtve. Kapitán, ten už mal dosť a začali sme misiu a to sme začali misiu s takým optimizmom, ale bol to zlyhanie za zlyhaním za zlyhaním. Sme tu 4. Doktor Zhao, ktorý upravuje program experimentu, aby fungoval bez Galatei. Ja som jej povedal, doktor Kazao, OK. A ja som jej povedal, že sme stratili 20% genetického materiálu. A pýtam sa, či by sme mali prioritizovať, ale bojím sa, že to už nie je... že to nemá v hlave už v poriadku. Ja som sníval o tom, aby som mal svoje vlastné velenie, ale nie takto. Deň 120, keď sa už len tak plavíme. Nemáme jedlo, nemáme vodu a som posledný, ktorý ostal. Neviem, ako dlho mám. Beagle's mission zlyhala. Ak doktor Chiang alebo ktokoľvek z Galatei toto nájde, mali ste pravdu. Mali sme ostať
s vami na facility. Vypínam všetky security. Aha, toto bolo vypínanie všetky security, takže môžem zísť čokoľvek, čo by som potreboval a zachránil. A som zahambený, že musím nahlásiť, že náš genetický materiál neprežil. Ja dúfam, že misia bude pokračovať vo facility. Miluj sa nad nami. Bože. Dobre, kódy mám. Tí aktívni roboti úplne všade, tí nevyzerali ako vypnutá bezpečnosť. Všetky roboti prebudili. Ok, vlastne toto je už jedno. Tých robotov môžem všetkých pobiť. A získať z nich muníciu. Žiadny nebol. Keď tu už nie sú dvere? Nie sú. That hostiles may be in the area. I am unable. Repair not possible. Čo máme tu? Nič. Munícia. Piškôrky. Kľúč od labáku. Safe. Pozrieme do sejfu. OK, takže toto. S niečím takýmto, ale tým pádom budem potrebovať toto. Áno, tie dva. No čo tu? Á, toto. Takto. Takže musím použiť. OK, takže tam som sa zabetonoval. Skúsim získať lepší. OK, takže toto bude posledné, tieto dva. Toto bude kde? Nikde. Ani toto nebude nikde. Toto bude tu, že by?
takto. Takto. Všetci sú len na tieto posledné. Strašné. Toto kombinácii s týmto. Áno. Bolo by jednoduchšie odpáliť dvere na trezore, keby to šlo. Keby to šlo, no. Bodaj by to šlo. Bolo by to určite jednoduchšie. OK, pozriem sa, nakoľko je rozdiel proti tomu, čo už mám. No, tá puška vyzerá dobre. Kind of power. I'm glad it is in your hands. Ešte som nebol v tých dverách. Musím zistiť, čo robí ten výskum. Niekde by sa mali dať otvoriť tie dvere určite. A kde? Kľúče som našiel. Ten som použil. Teda nepoužil, ale našiel som ho. Znamená, že ho niekde musím použiť, aby som sa dostal za tie dvere. Ak to sú dvere, ktoré nemajú účel, tak to neznášam v žiadnej hre. Damage registered. Ja, to je Vasko. Sorry. Vyzeral si rovnako ako všetci ostatní roboti v tejto diere. Aj mi bolo troška divné, že len tam tak stojí chrbtom ku mne. Počujem monitor z druhej strany, že sa otvára. Takže nejako sa tieto dvere musia otvoriť, alebo sa tam musí dať dostať z druhej strany. Toto je očividne východ do vonka. Ja som prišiel. Hello, love. I am happy to help shoulder the load. Tak, pozriem si zbrane a porovnám si toto. Nie. I have never been one to shy away from shouldering my share of a heavy load. Take care, love. Musím si porovnať túto týmto. OK, takže táto je horšia ako táto. Dosť veľký rozdiel. Budeme musieť síce upgradenúť, ale... If I can take a few things, I will. Dám ti snajperku.
novú. Bude sa ti páčiť. No, zober nejaké tieto hlúposti. Dík. Are you sure you must go? Si ho takto opáčil miniganom, hej? Keď zavazal. No pekne. OK. Boh preklínaj doktora Chianga. Facility je peklo plné predátorov. Množstvo zdrojov, ktoré potrebujeme, aby sme mali len obyčajnú ochranu, je neskutočné. S doktorom Baskindom potom, čo doktor Baskinda zomrel, tak to spadá na mňa rekonfigurovať experiment. Otto von Bismarck potreboval Amanirena ako protiváhu a aj potom by bol ťažký na zastavenie. Aj keď mnohí hovoria, že Franken Džingis je vitálny alebo nutný pre experiment, ja nie som úplne presvedčený, že sme správne zoradili jeho DNA z jeho potomkov. A jeho indoktrinačný program je zahambením. Nie. Amanirenas je kľúčom. No, tak som si zvolil dobre. OK, neon, či freon. Potrebovali nám razenie, myslel som, že to už nepoužívame. Tu som ešte nebol. My sensors have detected possible enemy activity. I will investigate. Wow, tento je nejaký silný robot. All systems. Spoils of victory. Hopefully A they toto amount sú to tie dvere. something. Toto je jeho počítač, takže otvoríme dvere. Nikto nepočúva. Som unavený z toho, že ma nikto nepočúva. Mali sme nabordovať Galateu a zobrať jej genetické vzorky. Celý plán potrebuje všetky specimen, sakra. Teraz ma nenapadá, ako sa to preloží. Všetkých jedincov. To nie je správny preklad, ale je to dosť blízko. Ako môžeme dúfať, že zostrojíme zlatú dobu len s polovicou testu? Bell System struck out. Bell System nemá žiadne planéty, ktoré by splňali naše kritériá. Len keby mala naša misia prístup do Spojených kolónií, do prieskumných dát Spojených kolónií, tak by sme nemuseli hľadať na druhou, áno. A druhý nie sú v tomto kontexte správny preklad tiež. Prieskumné dáta, tak by sme nešli na slepo. Nikto nič nepovedal, ale mnohí si myslia, že kapitán Ladipo spravil nesprávnu vec.
Oslavili sme narodeniny mladého Roberta, doktora Roberta teraz. A má 65. Mladý, OK. Aj keď nájdeme našu planétu, tak týmto tempom nikto z nás už nebude fyzicky a mentálne schopný spustiť experiment. Jasné, facility protokoly teoreticky nepotrebujú žiadnu manuálnu intervenciu, ale buďme realistickí. Kedy veľký kus kódu pracoval bez akéhokoľvek debugu po vydaní? Táto sa mi páči. Nice. Ešte tu sú nejaké dáta z toho experimentu? To je asi jediné, čo? Vzorky už neexistujú. V podstate celý experiment je viac menej už neexistujúci. Dá sa povedať. Takže môžem odletieť naspäť. A zistiť, teda ako to vyzerá tam v podzemí. Ja mal som bornúť rovno kokpit. We live on a starship, Cora. Pets and starships don't always mix so well. Aw, come on, please. I need somebody to talk to while I'm on the ship. Potrebujem, aby dokázala rozluštiť security code, OK. Outsider, this is Amani Rinas. Please, we have a dangerous situation developing on Crucible. I could use your assistance immediately. Okamžite, hej? OK. Keď okamžite, tak okamžite. Najprv potrebujem mávu. Please, deadly trouble is brewing. Deal with it and we can OK. Čo sa deje? Good. You have come. Genghis Khan knows you have been to the facility. And unless we meet, he has said he will...
I have asked Roosevelt to join our talks. In our last conflict, the pragmatists were useful allies. Hopefully, they will fight with... Aké sú šance na bitvu? Genghis does not negotiate. If you are unwilling to let him leave, there will be blood. But this is worth fighting for. The mission says that only the... And I think Genghis is the least likely to merit that. OK, a prečo sa ti If vyhrozuje? you control the facility, you control the mission. OK. He has made it clear that unless the renegades are allowed to leave Charybdis, he will fight. OK. V tom prípade čas, aby sme sa stretli. Know that we meet under a flag of truce. If any of us violate that, we are outcasts. So no matter the provocation, no battle. Let's go. OK. Kde má byť ten meeting? Do not listen to Genghis. He will betray you. Goodbye. Good. I see the outsider is here. Speak your words, Genghis. But know that I have no fear of battle, for my cause is just. I know you've been to the facility. I know you have conspired together. Blood does not need to spill today, as long as the outsider promises one thing. Let the renegades go free. A čo budete robiť, keď vás oslobodím? I have no idea. I just don't know what's out there. But the renegades will live fully and as well as we can. Pozri, aktuálne neviem, čo budem v zariadení robiť. That is not good enough for me. Franklin, I know we have been at odds. Over many, many incarnations. But surely imagining the believers triumphing sets your blood to boil. Genghis. The mission is pure fiction. Of this we can both agree. The best outcome of any of us leaving in our present state is to fail in obscurity. But if one of us succeeds, it would visit untold misery upon the settled systems. Stranger, can't you see why we're not ready to leave Charybdis yet? Nikomu som nič neslúbil. It is unfair that all of us have put you in the middle of it, but sometimes responsibility is thrust upon us. Amonarinus, the pragmatist, will not fight today. Coward! As I was saying, I implore you, if the facility can give us more independence... No. The mission must be allowed to continue as it is intended. I sincerely hope you are right about all of this, Amonarinus, because this is our one chance at fixing it. That went as expected. Are you ready to fight, outsider? Nechcem pre vás zabíjať. Make no mistake. You are their target. They will not rest until you are dead. You may not want their blood, but they most certainly want yours. So let's end this. Ale... You're dead, Remy! Teach him a lesson! Zbytočné. Úplne zbytočné. Riečinky schám vnútri. Tlupák. Iba dvoja.
OK. Tak nie som taký odolný, ako som si myslel. A zase new bebič. Skúsim slúbiť slobodu, aj tak je to očividne logická cesta. Technicky som sa k tomu chcel prikláňať, chcel som vlastne svoje rozhodnutie oddialiť, aby som ho nemusel dať hneď, aby som vedel naozaj, čo všetko sa tam deje, ale asi budem musieť. A toto už není new bebič. Ale aj tak krásny pohľad na mesto. Škoda, že takto nevyzerajú mesta aj v Starfielde. OK. Nebezpečná situácia, jasné. Inak jedna vec, čo sa mi strašne na Starfielde páči, je, že pokiaľ si preťažený, tak hrá rolu, akú gravitáciu má planéta. Že všetky predmety majú takú váhu, ako majú mať. OK, toto som už počul. OK. Poďme. A ja to teraz uložím. Good. I see the outsider is here. Áno. Speak your words, Genghis. But know that I have... I know you've been to the... Blood does not need to... Rád by som oslobodil od padlíkov. You would? You can't have this both ways, outsider. I will not compromise on this. If you pledge to give the renegades freedom, then we will fight against both of you. Stále neviem, čo budem zariadený robiť. That is not good enough for me. Franklin, I know we have been at odds. Over many. But surely The mission is pure fiction. The best outcome. Stranger, can't you see why... Možno máš pravdu, Franklin. Then don't do this. Don't let us leave. Do not listen to him. He uses words like knife. Do not change sides, outsider. If you let Amon Arenas run the mission, nothing good. Nikomu? Dobre. On nám povedz, čo pragmatici urobia. As you wish. Amon Arenas, the pragmatist will not... Coward! As I was saying, I implore... No. The mission must be allowed to continue as it is intended. OK, takže tu tie možnosti moc nie sú dobré. About all of this, Amon Arenas, because this is our one chance at fixing it. That went as expected. Are you ready to fight, outsider? Yep. Let's teach that rabbit... You're done for. This is bad. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets.
Java. Please, deadly. OK, ešte. Musím sa s ňou porozprávať, OK. We have triumphed, and you are the reason why. All that is left is to go to the facility. OK. Tá misia bude stáť za to. To bring a new glorious age to the galaxy. Stay safe, my friend. Tu je Amelia. Čože? Čo sa stalo? To je blbosť. V podstate mám 3 rôzne cesty. Amenere nás bude asi chcieť ostať tu, lebo nie je šanca, aby misia skončila. A bude chcieť dokončiť misiu. Roosevelt bude chcieť ostať tu a Čingis Khan bude chcieť, aby sa všetci dostali von. Ako úprimne, je to možno najlepšia voľba. Ja si to tu asi normálne uložím, akože dám normálny save. A uvidím. Good. I see the outsider is here. Speak your words. I know you've been to the blood doesn't. Áno, nemôžem ťa necháť opustiť. OK. Over many. But surely The mission is pure. The best outcome. Stranger, can't you see? Misia musí dostať I šancu had hoped späť. to convince you. If the mission even has a Amonarinas, the coward. As I was saying, I implore you, if the facility... No. The mission? I sincerely hope you are right about all of this, Amonarinas. That went as expected. Ha! Let's... You made a big mistake. Oh, babe, don't lose it! Winner takes all this difference, is it not? We have triumphed, and you are the... All that is left is to go... Ďalšia zastávka. And our prayers go with you. I am engaging the enemy. Čo to je za blbosť? And you are the reason why. All that is left is to go... His namesake was a butcher. From what I know, killing this pale shadow again. Thank you. Beginning combat. OK, tak to, na toto dneska nemá náladu. Možno to vyrieši ten patch, keď tak. Takže na dneska to ukončujem a díky, že ste sledovali až doteraz. Ja toto skúsim nejak poriešiť medzi časom mimo streamu a uvidíme sa v stredu pri Star Citizene. Zatiaľ čaute a dobrú noc.